سيري دكتش عدهن فيتران مي هو أدوش والله إيه نختشل دكتش عدو تاتبولشار дить цацболчар, цадить, ну, дожили, иди цадить. Это же образ жизни, этим не надо хвастаться, это нужно просто по прописанным нам в нашем ДНК обычаям жить. Ja, лишь я цахва чукум цабах. Вот цахве культура зал хулки, ну, столько разных ситуаций, что на них ситуация, что элунда. Но сон цам га, лишь что шват, идет что так говори, что до حالات دقيقة حرحون شنو يحدو ليش يات ليش يوزك حمت الخيط وباخي نوز ناتش يقوتش مونيا دي ليش يات حمت شو إلي ح بروبليم شو ليش يتنا دقيقة هرم يحدون ليش يات دقيقة هري نقش اللحون لا تلا يحدو وتقيقة هر دادير دوش مدو هر دادير دوش دو يدر ساده بريدر مومنت سانا حق يحش حدي أنا نقش قام غير قوق بيرجوه نو كده تقيها دادير دوخر سنخ وهر كده ويجهر دادير اللي تغيرش كهيك شو وتسير كهية جرى تسير كهية جر سو ده اللي وين سو تسير شو كيس كهية وتسير شو كيس كهية جهر بيسود دوا وين ده تسير شو سو كهية جيش تسير ماله هي جو تسير شو سو كهية جيش أخبي وقعد دقيقة إيش وقت شو Да, ветерана нисбо маршиогыл засхо вискл возможность я вискл виш усо вискл виз со последний уэлаца бога со делата бегал не вискл за вервасти хока баш висклар керкса дол. Но сейд эдиллан дацалца бог ос каждый чон эдиллан довистхали вес каждый цам ченох чолт эхваттан и цади цавол тахан леб нохчан эдэн бал буй ич ох бал бу на будущем дуй вой хока тахан цади ца и кайла дал вообще команду Çok yağmur bu. Yoğuruyor şundu. Dergi çön büyük halçın hazal masohuma dit diye bu. Каждый хазвист халчуа дич çok begal hul asent edilnun datsatsa boh sohel vi şu vist хила хирву дал мокла. Просто Таволчан красноречиво сделала дал. Арматал оли идела Говзал мацани идела Таволчан. Ши қиятам белла, но и қиятам ши бакцани дацаби чло нормально адмя. Это на комплексация комплекс. Дух ихол адман и внутренние эмоции, что это складно и дает цеха. Иду ветеран, сон соположение и что долгома сразу даала горти и кверча и рассал милоху эрдерцо уж и что ухаву и شن دكتور الشبادات انت قال لك شو احد وجوز خايت هنخ شو هنخ شو وجو شو خايت احسن دكتور في الشير دي في الشبادة والله قال لك ايش مدر كسو بقى شدواش قدواش داش دارس خلشو قيم داس دوجوش تو شو كاروش سوشن دوجوش فوشن ايش ايش مدر صادو تاوين هق تا красноармейцы юбшвен еш датчун хокка хездеш неш датчун ус неш шебом ваклазер иэлэ качту хед ундерес тимбадат хездеш неш сельш ахазду аша сама худ ахазду аша алек хазду аш дукша يدس بو وين صحيح لا واستو خيجين هيا هاجن قولنيات يا حيتانا واستو بو خيج اتيكون
أتاني خارجن دعوة شو يلا هني تحكيم ذات قول لي عوات تحت شو دوغش ما ولا بدأت تقول لي أخلي يشبط وجنجن نحمده وكان فيهم ذات لا وسوكا دوغش سوكا قلبي فيش مدو داجي جين خلاص هو واش شنو مدوغي بدأت تقول لي هوش أوديش مدات هو دوش يمال جين هو يتزر كيلومتر جين هو توه دوتي قوم لا رمت بيستوى ماتش نو ذات يقول إمال جين هو يتزر كيلومتر تو خذ واش يلا هرا وقت وصل نوقش قوم دوغش الخز مخيتو فيهم ما ذات سجح دوك ديت يوش ذات خز ديت يوش ذات veteran o čovelči o čucovoš eče i tak doglošu es nirtahu čovel guškel če ha dok doj kosta čovel aš voci dogloš kunar cagul ناخن ساقيتم دقوش الباستي الدو اتسن اوليش موخو دو تاس اربات ناخن يقعم تسور ساعة قدتاج دو تقع الا ديس قوش احتيم بولي بإردو ارح اوشتر كوشا موخسو إردو دير الا ديس وشا دوق بو لا دوقش بو ده أعمى باخر شو قدوة شاء الله سو يقصو سو أدو قي شخص دبوش سو دوقش ألر جنمات دهون وتعواس ديش مثلا تدلندو نسبو غدو كان دور تدخل يوم ذات شيء نوقش دوغش شو ذات اسباع ما سيري ويستخل الخير ذات وقتيت وحاجة ويستخل ذات سباح وي وقتو على غدو شو تي دلا خير ذات وقتو على غدو شو ناخ بوال وما خلت شهاتي تقول تقول شو قال وقتو دقو ناخ غدو إذا يوكا مو ذات ودوت شن دواش خيتش غدو ما وي خال يلا ذات شي ويستخل ذات سكر بوخ غدو دوكشا شي دكتو عندك بحكر الدات وهما تبع مساق يستغل شي يستغل ليش يوش يستغل هما دات ودات يستغل شي كز دوتي خا هم غدوخش باش يشابو ناقص الموضوع دام سقيت شوارز جمتاح وقيت دوي عوغ وين سارق بوخشتر وين ساهم دي بوخش داتشي نوختشي قلق تعدو دعوه يحيو شخروحو بورغ دوي قيوما داتس وين مليون شلوت صباح وين هاي نوختشل دعوه حاجة عربو داخلي ويرغ غور يلو رياتون بوخ وين veteran Украстирю, но горхер яцна, все равно вирхер дуэ. Така ивир хадат сон хазайн вави ана уасарам вир ей окна гори унтрер та арбях бок курбо хюгер. Идувай бокшдер. Икиятам дака чугеш дуэ. Tabol charol chukhijin lichki tatsumnish paidbo tsumnisham yaziyo kaskar benish nodala ashiyazin nargoy tallik tanmetti hoqsh yachim doitam ونبلوات تقشنا شو يازي أحو ده أصلا جازين شارك هو اللي سوى خير يازي دخنك دادو دخنش ده تو يو يازي صار شوز ساشي بريدلوجين يازي يو ساشي قدك كم غير صابه بس شو يحتلوا ده ألس وده هو وست جور ألس هو يحتلوا ده سبق دو هاي ما جينا سبق دو هو يحتلوا المداتيس إيش يحتروا غير شو هو ده شيء يحترم صوت يحتوا شاسن لامين صوت يحتوا غير شاسن وغير أسول ما خا إسم سو خير صوت يحتوا كردو أسول كل صوت غير
يحتر وغيرت شاسن سو بيت بوش وغيرت إيه أس يزنك أس ده كانت أشتاد حرة هو يجت هاش يزنوش بس خد عيه شات سيوش السيح شهون يزنك سح يحتر والدات سيش شاتون يحدو يحتر ويجلس أي سو شاسن وغيرته وده شاسن ترويتش سون سويت أتخده ساتر قميال دوال غيرتش أزي داغا ديتش سون سويت قميال دوال تخل لدر تك سويت قميال تدلو وده سون ترويل بيه أي قميال دوال يات وده يحتر ولا يرتوات أهيوتش نوحتي غير قوق سون تديز سو شاسن تديز شوي كلاه باخ شي تبيز ونحاغير قوق نوحتي مش هغير قوق تديز هاش يحتر لون بهني أسو يحتر والدات بس أويش القميال تخل لزدخل أساسا خرج ساتر دان نان بوشتوشن قميال خير دو أسوي تصدق وسون دل سبب دل سوي احتل والدات سون أتوت دل خير يزيد شليسك هردو وجدو أولي دولي هاتق واتي هايش دوي ويش دوي هو ميان الأول هات سازدت بيرهون هو يدرتي بوش قلنا بس هون قوك اللي درتك بوش هاتو خلو المدى هاتر ولا يزا هاتر ولا غير شوال اللي در دخ ميان دوك بوخايا هر هو تقيمة بوش هاتر اختر والوسر بوا يو هاتر تدوغلوش بولنا خنوق يحقوشر موات هاتر نوقر دات سوال غير انت سلقر ما اختخاد بو سون زخاد بو تقول خواجين دل يقول خواش كاش شو وات ولدر نحتاج سو تاريخ تروتي قوسون تقول خواش دوش سنجين بالقول خاش كاش علي لي ولي اشيال ميلا ديك وقفون يقول خواخل شنوخش ديك دوش نوخش يقول ايش دير بالهار ديك كده دير بات ايش دير بالهار وتان ات هو خير هون داش ناقواس خير سو تاريخ ترول غير ترول تار ناقواس ترورسو شو حل ناقواس ترورت يعني ناقواس تلو بس سو ترول ناقواس تبيدرسو خير حقوش بشوي هر يسم شقوين حيخ مش بيش يسم وصادق دو دوختي قام لدر قام داتشا ترى ايش ديش بولناه ليل رباتر تانيس حيخ بحار إدنيس تبيش بول حيخ مو تشلي المدوي حالا شا قام ديك قام مدد ناجت وحال تشودو وين حيخ مش لدر حيخ مش وصل مش حيخ مش بيش بول وين سا دوختي وونو لدر مخلا بيت بوش مخلا هدا ايش تخلو هدا دا تخلو بوش حيخ مش بحاره ويقام يشتخد تشم ويقام ديق هندردو وصل ويدو مش دوس هنا رحادي انا يومش حالات ديق المدو اصون ارسا قردو حميت شوي هروي بوش نوخش الليل مبات نوخش شو بيل صابي وش جرجر الليل وش بيل مب تانا وين شو تبيل ساعات تبيل دو ويرشيت لو تزموكش خيتين يقطع جلسوي سيليزات ياتشني سيليزات ما تيقنا دول غلق بوخر دشن شاو تشوا تلا دشن قيمش دشن شي دول مش قوتش داخل دشن حاميال اتو بل هم دل غلق دو هيغا اتو نو غلق وخ واش واتشن اتو تمدوسلش غلق اتو خلق غلق دو تك اتو بوش ناخن وقت يا اخي تم يا شق ولشن تك اتو بدل غلق وخ اداتش غلق دو تك اتو تا غلق ليل وش قي اتو شن غلق ليل تدش ايش دشن هم مدوسلش لو اتو خش غلق وخ تسوقش شيء غلق لو شوي أتو أنت ناخن هي تنبه شو شيء غلق لو أتو إيش وقت هم دي Veteran غلق دوتشن غلق داقلر داس دوتشن دور داس كويس دقوي أورش وراتيش خلو أدمل شيء كيرا شيء سيتس سنجا يلا حيخيريو يا تحو إيش ناخبوك يوتش باش بويتس شيء ياتسون شاهدي دو تقاين كراينس تبريغيت إتاق إدين آلي إدين تحت أصلو إيجي أربوي دو زكون سير بريات شويش نوخشي تصدوخ طولهم إدو شويا غيرش قحيوكش بوك إنا تاقا تعجيم نوخشي خلا تعجيم أدمل نوخشل бош ходить والولش ему он не может холом до эстя дава халил да цавахло и онагал цатаксын أدمل ياتسنغا تندين تن أتو وجا
عشتو تون شيتا أتدو أرح يوم غلق سليلو بسوب دينو أموغيش دي هرم بوخدوي نوخشل داتو أتشدوي عربوي هم حالات عربوي هم تعغل قلوق دوش تلوم دو استعداوخ أتما دوي أدم دو تسمون دائما ليوخر دوي عربوي دوي أدمل دوت غلق قلوق دا تيغا تير شوي دقا تير أدمل يوئي نوخشي غلق ديستول ورد تيغا تعلق تغلق دات عربوشن دوي غلق تير زكون دوي تير برايبس يوئي سان ماجين شوين ماجين تار داياز دين اتشو داخ شوين Sizir, ماجين تار شوي زكون قيچار ناتي والغير شبو o sen ya da o çok var. Araba büyük komşu din et madak ya din sen madu sabar diyanç. Ez din o ta araba gil qitni. Din te yatir Allah. Din sen de lah şu ter gil qitni khildiz. İş sen gel khildiz. Ketiş şu qitni huma khaishun ser. İter din hudu khaih ter din madai. Ter din ter gil qsduk. Magamet ta araba gil qitni dat. İki berş daldır hiz bar itserş dalhumş. شا مدر حد يلقتو بروستو شو حتى عين شا وشن الله كدر وصن يا زرو اليوم الله كيما ده يوجدولك شنو خادين سو غلق اربو خيتن تقوات اي تير ما عندهم ليلي نقتو وصل ما عندهم ليلي تقوي وصل مش زوخش هم يلدو باس تير غلقش مدرش اش دنيا دربوش وانت بدل بنياتي ايش ياش دات نقش غلقش نقش يعني وصل مش دات الدنيا مقدر هون دات تير غلقش كخلوش Es din nur it's ha hilft der Christen dat. Khaish din din ni dal tsikhiz der hilft shu khaish. Lama dat. Mo wahkish sabo man ba su na su kirien dat wasal msh bas. Bas su nit shkoch du akchi wahda shu kirien dat. Bas sen ya dat maqsad su tsemik is dat wasal msh do. Din ta sit mo ya kuch din Ele sempre que a quantidade de estados que a quantidade de estados tamanho da estados ele deu que essa pouco pois sarrena da hado sempre isso daí tu me diz tu está aqui está nisso ele acha jut que nisso ele acha tá posso não nisso ele acha pois isto ele está dele rumdo tá galda sada جد قلنا كشتا قلنا خيت بوسونا نيس داش وران خيتي شوش داتي قلنا خيشوت داتي بوش مش هادوك ديلير زناش مش هادات قلنا خيشوش مش هادوك هم مش دي ستيش قش وقت يوم زاتك شوك دي قول سابر دي ام باس او سقام انت نخش يقش اسيو دي تا هدي تا بوش وزو تاوي لا ارتقوم هو اللي دو بوش وحساسهم انت نخش يقش هايوم تلات بوش ستيش Тем более, знаем, историю Магомеда, Абьоху, Петух, Эдукось, Бадар Эдуэ, а зоне Ахнисвельчитан, зоне Ахнисвельч, Табусул Бабоч, Волнах Абьоху, Мялец, Парашин, Уле, Ваха Урвон, Тагват, Ахсун авторитет, Ебох, со избу, Соха Урму, Парашин, Уле, Чувахч, Азим Кобал Дешва, Чудин Нагдич, еще Качу, Янин, Содехич, со Парашин, Уле, Хаурму, Нах. الصوميات أوتك الشخاء موتك وده جاهدينك وصلهم دي أشوتك أوتك تخلشوا خاورون شو خاور كني خاورون رسدتش كيتشو وده وصلهم دول الله هو تنور تبوخ باي أبي كران شيء متك دعوة ترير تو فرش دوي يوخ دوي تويو مستز ده Педофил ты, извращенник. Нохчен идол ма хаиш дует, но все равно это цавергам, что тиверш узлуш хир объекта был. Но шакетакет, это юкар хацаволи, баем дабо хорду, но все равно
ويمو قيتاقة سرازو ديلا نوش دوش دا تربيو دوي العربوشن دحجو يس دوي قيتم دوي أردل دوي قيتم يخنيخت شو عبولشان قيتم دقا شو غير شحدوش دوي داق إشت ويسن إش دا شا شيرشيني تاني دو يقر أربول صغيرتي وهم حايزور بوش إير دو قيتم دول هما بيسنيات دير دو نو صار دو حاجة ات فدواتر أراح دي سيحة هم الخزد هو فدوات شعبوش دوي قي آر حاجول باش دو ها دق آر مواد بوش دو يخسي توش تعلم اتشور آرا والي بيريكروسكي والدي سيحة أولي تي والي داس حاجة ات أولي تشاق ووق بيريكروسكي ووق أولي تاهو دوحوش دات تاق يوخت اتسا حدو خرج ات بدوال دويشا أربع توال لا أرداتسون سندن يوق أريشت تبوليت ات دينشو عسيت وش دوي ات بدوال بونشو عسيت وش دويش راست دوي هو كورت باقنش هو شو ما بأنيحو شو وجدت كورت باقنا ات بونشر تعجم أراوالي 5-6 متر دي حوالي تقولي تحل وحاجة تاخين خسخي تا دو بيريكلوسي وال ويرن 100% هون يوخ اتسوابن ات بونش هون يوخ والو اردوتسي ايش تشون دي وشو اعتبر ايش سيتا يسا فكال خوزنمو объяснять ديش وصو تا قيتم недалек. По-простому сейдага дуй قيتم خلي توجع بولي دا إيش سألشي بولي قيتم بولش خدخر دوجع أدمش هابي ترن dois, o Enitzi dois, das, 12 shows, tá? Ok, ela do artigo, tu é louco que para tanto o atias, bolas, muito, via 12 shows todos, todo dia, presto até ganhou 12 shows, todo dia, mas presto até bolas que eu acho mas dá. Presto até que é shows, todo dia, dá. Só quando dá, tem coisa que ou tá coisa que dá, tem coisa que dá. Entendeu? Isso é barra. Sen dois dolar, kadar diyelim hit tsalq ولين دي تعدي هاين سدوش دولم دي دو تاكيت قد يادي إيه دي با وسؤالي وسون دوش ده تروما استمولو تا الاسي صوت يحكي بها هو يحكي ايشوش موات حكا ايشوش موات وده موات حبات تاما داتقها استوري حياة هواتي كروانج جرابت غمرش كعينك هوات هاي ما كعين يقودك ياكلك هوات وهاي ما ترخص جالتك هرتلا سابر داش باسا دوش دوش اسمولو ساها هوتيلات دي شغل يخواتش دات ثلاثة حماستو أويه وشو أقص أول سابر دالا شو دياش دوك تا خذ قميل دات تا غلق يا دات شو غلق دات شو شيء مشك داك شو تا ويكون هو كده دات ولا شانيت كمابل عنيت ما تا أقوات وشو غير هون زاز بيت توماتو كويرت أوستو تورتو كويرتا باك حديوزل دابق هنتبول شو سابر ديال ولي بيت هماتو حلال تيجر وطحو نو هنتبع تاكار هدو هزو دا دول ياك خبيرش دوح كا دوح حوي خباخم ده وكا إدوك بسود خليني لك إدوك نو شين بيتهم تهتو يحتمت يحتار تا ضيعهم ما حوسيش شين بيتهم تو يعني هزو دول يحني حوسيش شين بيتهم تو يحتمت تاويني حوسيش شين بيتهم تو يحتمت يحتمت بير دو يحني حوسيش تا إدوك شون دين نوشه يش يلوتك زودري بيش سير باخم داهوش يلا بوكش إدوك إدين نوشه بيتهم بيحكي ثاني هم دينا بويدكش خليل خليل
إبراهيم نيكرخو حوش إسلام yer نيكرخو حالتوية okçukusun yer كيك إيب صوم إسلام meclis نيكرخو zor وان كيك إيب حالتوية zor Za Allah Allah'ım dert hocam. خشوي قطوع فيتران دون حالتوية Kazan. اتشوح وقطو окçukusun meclis сареш تجاه присутствовать дашь беш цер бетошк حاجيش цер пригласительный та парламенту хумдена доч тик вахошен просто цер лицеш генишон вахан это арбо утяга что-то говорит и заключение нахтар двухтысяч второго мина юқали Ибраим وانت دو تش четвертом минуте Швеция Австрия демократия болно чебат. меча Sen Homer's принимать есть. А Турция аж до Аллах это не царь яз могина цаган с выбором народа бог мелдега юqitwan ta unahan qow shuma doch шеш ханук дабахан ино ситуация тахан уже цунтел отталкиваться даже ما تامشن او شو это там что куда там да. 20 человек, чтобы можели шура и эти шуры, такие фиры, там создать, но ночи бы, что тогда есть больше, демократически, почал, 92 год, Конституция, Елшил, тут я почал, хватит, да, есть больше, ночи бы, уж бы, без решения вынести 20, чтобы, вот, Турция, наш, Аллах, это дух. Khaliz, i 92 godine u Konstituciji primjetniče do Romaška i Pustaška primjetnjaci Konstituciji 92 godine. Dedio, skatak primjetnina jaci. Zalkan hudu min duhu, ştukuna primjetnin. Pokarinek no tan hist böyle. Dediş, seyyešuj. Zalko primjetnin u Konstituciji na hudu min duhu. Sa hudu co. Pokar sa skatak jaci. 92 godine, halkan خلقوا برياتي كنت تقطع كيت بيشيات إيش بسوي الله вам диск خليه خطوة زوجة ده حلو انوري ديلغو ثرازو ار إيقان إما تعير سوشيز إيو أقشا استغفر الله دوقكم الله توت اوخ ويخش كيف صح ما دوقكم ده خليف в субботу, воскресенье, чур занят туя муя худельство. الله هو كنت عني تهاون إن Цен бусер стагоко. Идеальный жвак дук из саум элет садиш, эл чам велико. يا دول فلون يا اشتغل мог шел шалах машин твоеш элбрак ты веч связи ух у хатер делтен мог давай хавай иштел ишон мог в каком смысле Нет, сом из Милугар. Никархо, занят лах. Халифик летит рачур и лулхо спектакль. Вейк иш нагаса 8 минут, носу рекламный паузе. Hausvoll raus, sowas. Büste Kreb. Дал везла дук вехел, мадука нервы, хаза звистхила, брат, хааз хаща хазхит, кучурчан. Merci, Noël. D'ailleurs, Dieu, ça marche, l'autre, son guide, c'est le spectacle. Соуи, эллек, цаношо, то... Oui, der ist. Acho que este é a dor, você gostou, né? ذكا نتسازاخ وضد يسر نتسوال شقيت بيش بقش Все, молодец. Хамейсла, то не Шингхаус видишь حقيقة спектакль شويش название ас Punkt hazmektatik melek na mesti Walter Ibrahim na mesti То он ставишь веш, у Сауром был, Хан да, да, веш, да,
سون شوش حاجة لا سبوصل بجر ثاني خز قلتو مقوى شتا قالي الشاح Jer malo ditne glas, pitaću za šekanjak, ne sluša Bošek. وكوي جونسد اتيلمبو كوي I uopće sa borziju. إمام شميل الشهادة جيرون ده تشايورا وقت لوبوي كانوا Hamdin تشبيكا ova. كانت تغسو سون غزر أصلا دوزيك Devam ja, diku, ujur. Har Schizofrenic, ti jo. da provokaционno symptomneste bić vata bitić. Ma duk musa je Prorok. Prorok, milu ele, cuotan, uopće hazcimo tila, cuotan. Ja, grib John Holsteder, one, pa je Da, Ljuboje sada je dolunde, taune rete taune. Ovo je da uvijedi. Ali sam krećao, še إبراهيم zapomnit ma inače še potom سوليف Padre da Desun čuješ. dane čakraš, jagur, jer on to jede. Ali ima vidstela sun den, polnesto den, nek misle na to i tieši mahalje. Глухой спектакль. Dane, zi tam distolšte, še godu ja, telhar varon. Ez venen intervju čuhjet vešor. Zi dane, das, eto, oše, še din kana, asastere le hezne, gvaten gaver. Goz departamen dos ata še jegi na waxkorest. Et Kavkazi, vay Ermenş doçuk. Kısak ayna tsakıla kasa. Lubboy da alçun. Miller erças Lubboy da alçun. O период ярахцу. Вож муза ما вообще ازو قيك ملورتو تيخنك ازو واحد از خلو واحد вообще دعمو يحكرتو إيسوس حاخبر كاين آبل حاخبر موسى وموسى вообще хуйня Милор Элла Муса и Магомед это один и тот же человек собарс. Единственное, биха галактики, да цу дерис, но хосия полностью. Шедек чемет нам пластурту. نوتن اتويت دوتش تا خاطر دو ازم تخيلت جواب جولارتو ستة تسيتش Единственное, космосе, короче, астрономы, их умстадичан. Их все вообще лишний раз кос забивать, понимаешь? İbrahim marş oldu şu kız bara galaktik ya gona ya tan hüyetçen galaktik şmotsal wa huyeza rasta yani meçüye da ne problemi hoş gelit yetsun اللي وقو هوك حبيرز داويرز ايش تحول هوك الواليس وخل تجويتش وجد عوش كيم تش كيلومتر يتشوجي خاقو تش كيلومتر مو خل خير دو بوش باتا هيت هوك ايش تحول هوك الحول هوك جلاكتيكي ول اللي هر مارس ولشي ولسو هوك هون اللي دو يوبيتر ولش ولسو يوبيتر ولشي همت حويق لدوخش ويش اشول اخ يوبيتر ولشي وغا خاب مديزي هون اس جورنا خاديز ادوي هو ديش لاتر تش مدات اي ما يوتشتان البراق تشديلن уже карт маду мелдек GPS все там работает он дахар вычрич он естественно хог дат цундель по этажам халмовани صار ضعيف شو وقت كانش مرشوط طلقس زادتين إذا إنترنت شاي كارت زادت يا كانش مش عبيرسات مش عايز صدق من ثم شاي كانش مرشوط زادتين خليتي قوي شاي مش هو شو متصل نعبو
Micha dajer ili pochodu ta pirkloskska dajer delher ta ba so kon mochelt yum تحت شو هالمو شو تمثل وهو يزا اللي صحتي يعني بنقوى يشين صوت كهبين يقاسوت كهنع بين يشين صوت كهنع بوشي ملاديس شيء ذات خملا بيب كان شيء نيع هم يحقن خليت يقوى يمثل بنت يقوى نيع إخي تعمل خل إلي أن سكورش تسويت اللي تال نسكورش سويت توجه جلاكتيك наша галактика 100 тысяч световых лет. Аквалю, со скоростью света уечил, 100 тысяч световых лет уечил, значит, у галактики эргаль уечил, со скоростью света уечил, у галактики уечил 100 тысяч световых лет уечил. Значит, и Аллах, у галактики ахилати, но хэч галактики уечил, там уже, думаю, там миллионы световых лет надо. Но миллионы световых лет уечил, там вау, кан цахук. Возникает вопрос, если он ответит, что по галактике, а вот сега إيش سيتواتو ما تخيل أنت أو إنا بلانتان شاش لوجه دعوي جنير Ne, zalaтой тазик, дари, от золотой тазик, и цхикарзен шулта, сега уже скоростящий полностью, тагинал, ю, альбурах, кунядник, хайер, золотой тазик, хаден, чуть-чуть, прикарзер был. قول لي الله دول وين خلي يسكن يعتبر я понимаю если он встречался в нашей галактике на краю нашей галактики край нашей галактики ну там где-то Ваюбаха мы не в центре галактики а где-то 20 тысяч световых лет от края галактики до Баха 20 тысяч световых лет мы не в центре если я центр где-то 50 тысяч канальчик Уайтен Хигук ветеран да с границы я яц нету сегодня, никто не придумал. Да лучше яцы 330 тысяч километров в секунду. Скорость света 338, 330 тысяч километров в секунду. 300 тысяч в секунду. Почти 300 тысяч, ну 300 тысяч. 330 яцун. 330 298, что ну 300 он округлить. 300 хулитуй, 300 хилча. Представь, Аллах где находился? Получается, или на краю нашей Вселенной. Если он находился, ему надо 20 тысяч световых лет. Аллах, если на краю они встречались. Если в другой галактике, там сотни тысяч световых лет. Ну, его маяртиш бас. Шейдалх, это доказательство, что ж. И ты ж логику маешь, и ты ж пич мабуатиш он бас. Эмивел, и альбурак, му вечлоти, и направление му задати нехлоти. Он даже вас бах, алхадитерас. Лунат эбон, ю бохченц, лунат эбон, ю хабохчен, да того низ, я ешь хлоте, и точка задати. Что даже аджим ошибиться. Он даже ты уже по пути не мог, саярзваш, нету было. И вариант цехлец, будто бахчери. Низ, даях ешь, даярзваш, саярзваш, космос, таких вариантов у них не было. С самого начала они должны были задать до того низ, ладно, приземлиться надеешь. Представьте, космос, харму вечерти. Что ты знаешь, как ты бахтас. Что денег тиешу, от бусов денег, что тиешу, от денег тиешу, что тиешу, денег, это один шарм шпич, юк маитиш бахс. Магомед юк маит, криг маит. Что Магомед, он авторитет, жюльги для меня. А что денег тиешу? Что денег тиешу, жюльги шмаитиш бахс. Самозванец, это самозванец. Там много сколько было, и кроме Магомед, самозванцев. Что я самозванцев не верю. Но Мудр, 1612 год, я там Жемитрий, первый Жемитрий, второй бог. Самозванцев, сколько их было? Некоторые верили им. Но что это есть самозванцев, я не верю. ветеран, تغنى يغوينا شموت شلبل دوي دعوجن عين والموت بوي الشلبل يغوينا إشت بوقتار دعوجن عين والموت بوي الشلبل يغوينا تيجي وغن أجا يسيد مو نبيت وغنا اللي تام نيجني نبيت إلا Hizir, Sigar, tamam Mahmudu.
الله ديتشو تي الله اتنيغور سو ايتا ديتشو تا تغوات وانير بوخش غوات يا получается верю чурца адбо дицен цурхтиш моусо цу беттен пич бат الله нигорил но от имени Аллаха говорили люди но эти людям которые говорят от имени Аллаха я не верю это говорили люди это нахья цатиш и ванир венер бохш беш та нах мабу дицниш это нахья цатиш ксо عجب Putin och Kirin, dat sidmone bet, четвертый небе, вала куешь ашму и там уже Путин вообще чего наказать, руша Кирин, цатесцем. Еще седьмой небе, а ашум нацони уже. وانا وتر كلنا تبعنا نخ والقرآن جوا هذا يشكادو بوت تانا سيت كوتشر بس المدري تابلني а потом верят все ангелы, хранители неба, шайтнаш геховши, халдуэл, хая, كيف تريتن هم ترسيبر جداتي استاسكاس كشما يجيش. وي باخ ورو دنيا حتى وي اش ور دنيا با حديثيش يملغ دوديت وشتاخ ما باتش اخش ديت شو ور دنيا ملغ مش عدوت وشتال شنت اي اخيش مش عدوديتيش اخروش ونش اش دوتك ملغ دوتار هر دو اش دوتك ايد حديثيش اش دوت شو ور دنيا دو هر حديثيش باخ وشولش باخ هر دوی باهی شقوانیری اقتیگاه الله وی میشه حدیدی ورد دید سوما مده تونش «1001 ночь» разврата Мухаммеда и ценных Тяжкие похождения фраера, هو تجد نوع الشات وشو تامشن خيطة صوتك يترى انت مثلا تدقى تشتيجا أنا كن شيء نيلس ما شاء دل خدمة سوادو شلون إذا جينا تيجا وادوش وسنية بتاع да, получается, это рай был или это небо было? Что это было? Полный противоречие. галлюцинации. Не, рай это вроде в другом измерении. Или он в этом измерении. Если 7 неба не здесь, то... Ибрахим, представь, он в списках Ашвал, Цан, Вайсан, Хаз, Айш, Курш, Бельш, Тюркш, Халёш, Гичи, для них это рай. Ишт мою царь описывать, что пискиш, арвай, цигар, косак, ват, ер этигиш, караван, лилош. Хайнацун ишт момент гина. И он вот это рассказывал этим босикам, да, лохам. Ишт этчин, юхи тош беш, ишт хагули нацу, а потом ветеран с Мабахур всех бандитов собрал и с нападения начал. Хлила, мадатас. Самое интересное так. После встречи с Аллахом, Аллах встречи, я вижу хлилат, малик встречаться, вижу нас, малик хадох, посыльный. Встречаться только с Аллахом. Аллах тебе вместе. А посыльный, что малик. И после встречи с Аллахом он по пути находит караван, чтобы ограбить. Представь? Аллах встречи он вот так по пути еще караван и грабить дать. Да. После неземной, сверхъестественным, что Аллах встретится, мили еще чего. Так вот, Аллах встретится, вау, хавич. До того, неизменным, что караван грабить, так. Аллах, адо лево встречает, хавич, караван грабить, какой-то, худой, нахизу. Аллах, нахизу, теперь мش хаяр. Обыкновенный нахиз. Ветеран, он сгуан, момент, хазла, он свой, ойлич. Тига, это он, войн модно, войн преподносить даже.
وبيشن شي عيش شي قور شي أوش ما تديتني ميلو جيرجرسك ناقوست نان وش يش اشتقيت كو شوري خيش خيك دود عدو خشقيتو هن ويقي تيت قوم دات ادلانيخ اون اتي صدي ابيسو دات تخن اتسجي ارينس ليوتشون خيجو سقير مهتك شو اتا يشت اون تام اتا فيديو ايش ديتنق ايقونس قدال شقي كروغا بازار ويوتن ابزار قلة يا تقتل أباك لا هذا سخيت بوغدات تعلم نخيت وسين توار داويت شهود شونا ميالدول توار يوح كان تخول هون أصحابه نيح ونحضر الأخ دوتش نحون حيش على ويدا دياتي المسار حدا الحيش عشوش هخان دعيت شو سبحكيتي يو تاتا تشلوك شي توار تحول شو هون دالور دول توجي توت تشلوك ني برادال اوبشي توار هذا تاتا توار رسكي دويش اخ شو حدا ذات شو مسار حدا اللي حيش عشوش هخان دا يدويت اخ كروان مش يعني خلش سودوي تبوسم كروان ذات سيريز دي دالي اول سي اول ابو بشر فاكر داش كروان دعيت شون هداي حكيتشم بيه اول شو اخ بس بدات كروان سكيتشم بوهدا كروان اخر انا ميلما اخر انا اخشتو ديش هونو يعني خلش ياتي كروان اخ سودوه سي هوش يا دول اخشتات سي هوش حد لكنك بدات كروان نسون ده كروان شو دين دا يخش ما تمام مرشوت اوتوبوس سيتسكي سوجو جن وين دك دوخ اوتوبوس دوك ياتر اوتوبوس نسقين اسال المديت سر هو نيك اوتو كيو شنو يش اوتوبوس مرشوت شمال دوك كان وقت اتخيل ده بوسني بخلق هوش دوك شو كروان توت انت كروان ارجل زويت اون نسيت اتويت نست اخرانو اون مني ما كروان اخي كروان يا بول ناخي يقر يش توار دو تاجر اخ يتسو يهورشو يش ما ياتي كروان شاشه اتكروان اسول سويك تاع ام كل خيرو سو قلباخم هو مادو احسن اخرانيري اولسون اقصي بد شو خام بوي ساكير دالش اتدالش بوت بالش نو زراني تاج اتدين بيدين كروان من حكيت كل شوات اتي اهودو اخ حناخي غير اخش دقي صدقي حنيوني يتور ده هو شتوقع اخ حاول دوي قلد على اخش دق نيك بدو قلدش حسين دادل ديش ما وي بريتستاف سؤال شو كيتو باخشوت فخلو او شختو ديلا تا دال ودي داترتي سي ديل دي خاديو خي سوتي شو ديل تا وشي وباحتي قو وباحتي وكار براز دي وينت ديلا ودا عرودا سي ديسكوات يش وال سي ديل يحتي شاتي يش وال شو سو او واو ساوق قول يا واو البراك يا واو اي ديلا ما ديك كروان قد يقصد شو بحثون دال قخيت من الكروان اقرب بت بريتستاو اس كروان اقرب بت إناخ بات بيا بو سحيزة بو يدمن سك إزبال بو قاتخ يتسون نحوش بيخم شو باس ودا إيش در مال بوش وستان هم دا يشخر ميات الزراني يا سبي أبرادو سوي ديستو سوي بريستوبليني إيش بيخم شو إيش كافر شو إيش بي بيقدو تير باخم حماق ميكش دوسون ولا سين بقوة يقص السام سبي أخ إناخ بيا بو حيزة بو سايزر تقول يوك كروان يوكي بيستس أخران باس وبيتشوت شتيرستو برازني كروان Ošto ter, gen jakri ter. Pa podi tam drugoj karavan присоединяется, постоянно дорях, ки оушки, цакиет, штумшдуш. As I bacham habak ter, tajwel gulwe, senach suet stiachet, neer bacham habak, senach boorbat. She hoekt die schuld, ik zie bias shumait, en ze huet zwaai schatz, dacht door dacht waakres, en ze door het hayak, je schwinik shu, in ze door kadu hak die, ze huet wol geen dat zo in. Ze huet schuld. No, julge mit scheni jij shu. Wat imitcheni mitchana baghish yoshbol nahbat mitcheni yosh karawan it's kala khosh ashbol jwelk shoko hoshu what any grabet et karawan مش بيئة بو حيزة بو تير باخم حبق اسمال رتو تا grabet الكarawan на 200 килограмм золота монета не просто золото монета дук ахшду он один караван граб ахка представь и грабит был на их ситуации ишхало ши ахшдакер تاك تا اخ شادل نخبو هو يتك اقرب تيش هو الوق داخل اخشلو الوقت وكر هم زي الوقت سارق تشلو حل هو الوق تالو
Вот هر كروان تحقرابت جنو كروان شو تربوات أخشنو كروان دائما يات أكمجلو كروان محيش على المدازيت يا أخي تبولنا داسور بوش هيش أحسو أملوش أخو هدو هيك أنت وي كروان يوكشة هو ده هيرتن تلت الدكوي يرتن تلت لو كروان هيوكشة كروان تلت الدو لو كروان دائما ما يعتز غمشكور يخش هو هكيت سا كروان وخ بوربول تسا ولا ما يي للوش دابا ما ورتيش هور دينا يا اخي مثلا تاجيل جوين كالخي اخوش دا يو داتشن اول سير اخ ارمي هوش دو اسكر تام دو نو يكروان يوش سو حقولي عالدات حقود ويتا يرتن تلت دو يرتن تلت يقصوا الليل يوشنو هرويد الله وايتني وي اتقوايت تكسو فيستا الله اتسجيل بيوخميات تاكراين بيوخميات انت كروش سولت الله خدات دان الله خنم كرينا دان كروش سوق وايد انت قاعد سكروانج جرابت ياش يوتش جرابت ياش نير زودري حيز واش تك تسوي كي الدنيا انت تك تقل ديت وايد بخس شو لي ветеран. Hadik dog dat in Чухтерду, ветеран. Это какая-то лобозавчина. Лобозаном васер. Somak yekbur ist kur. طبعا شو سادير باش بيستهلكش. Пурун наделок. Абсолютно полный зеленый. Висхел, висхел. Только чураса ложь. Нормально там оскорблять в пределах разумного. Но не Да, сильно. ветеран. Сатига дуква. Полностью квестчо перемешается бинекуду. Идин пророкш, бел пророкш. Сидел халбехан пророкш. Уше беш санкиет алет от сигленшка. Юхот сигленшка, елсна шурхиш дуте тволш. Отсюда, вообще полный изюксу противоречию хлёбся. Да, не видите. Встречать ба, Ибрахим. Işte на ускоренном раньше да, ну и зам так готовы на речу, да, их как он еще шу, как бы тоже по теории. بس انا بروكش ندي من غليتي كروان جرابت ياش يوكش تديش بس بروكش ندي من بس بدي اشخبي يوم بايز ولوس يزودري بالوش بيرش حيزاد يشنه دولو دوش بس بدي اشخلهم بدي بس بروكش ندي هو اللي نك بس بدي لنخليتي كروان جرابت يرتش الليتش ساليتش بس انت خلتش اتود ولا يوتس هودج إبراهيم إيش proroks boş eten ule tani alurdu otin kasuna hunda çelli roşdulum tamu lordulum da tamu kamu tamu beru zutçu her proroks bu her magamet sen proroks mel beşkil ya proroks asbol metti hal tişkil kasun teri normal marş baxtsa biç bu idahda her proroks sen khil ya du horsan üç şahil ya nu her khatsunu u khar tertkhil li gosuna üç normal khil bu تعتم شيء إنه هر هو بيصابيه شو سونا Ганнибал. Закинул вверх свой среди чужих, чужой среди своих. Договор Хажиова скинул. Там Никита, по-моему, играл Михалков. И свой новый спектакль Хажиса Лухой. Ничего, интересный спектакль. Рекомендую всем посмотреть его, обновить память. هر
روكول متيح تاني تجن هو لول على دوت خارسون هو ده رسي متيح لول خوش يلا باله يجوش توقف يكملش رسي مو كل رسي سكين بيري يكملش زي شو تبغلش يعني ونيت تجيني جينا تسد بالك نروت ولا كملش كاردينو ما ده وتي مجبت جوان هابش حيزي نقصوه يا بريتلا يسي سي بروكي بلي تكيبي جوان هابول داخل دي لا بريتلا تاني لو شيء اشتهر بروك شلو شاش حيزي شويه شيء بيش ساري وإيش عندي ترتير دشات سيدما واسمم ديات هيك شوف خو اش يغين بالآخ أربعش مدات خو نخشي مدو خو إيه وهندرت شو شرط إلو تر مدات شوم هذا شو يحتاجيت باو هر بيخل تقوش يا الهندرت أو هر بيخل إتلوت شلو هر بيخل أو تقوى هنات هر إلا تدقي هي شنو شوك يوكش أو تقوم يعني هر شوك إيش بيخشوا ليقريات هر بيخل توقي يلوريات حاجة da öyle durch wohlwelch modokum de Deze gurtok wen chuba ger chubo ish shichal yer har yer paygmar bu boş ho ko меллилиндол просто человеческой точки зрения дохаживал ерги дой против нравственность дой лили гумниш доцу адмал доч Hence de an تعبرش بو يقابل دندو اتقالت ايبايد بوتس ات هما دعبه غيرش تعبرش انت ويقع دما دوي داج زود يا لير دعيا خيتر دوي تعوش يحيجا حيش يا خيت ليجا دوي داتي بوشتا إذا دوي أقنت هر بيوخل دوي هر چوي أن تعبيل بلش Прикинь, какая вражда там будет вообще. Вообще цагергерло, лило, мегардаци. Вообще хир бог, там вообще был. Навеки это на столетие, вражда, юг оман, юг, уже сеять, зерно, и вот это. Admaldotsun. Tabolchot elotur das dövnish khirdu etsuk nagasan tar shariat al itama shevlas akera derzin ala nitsqur khudui taqan kadiros modu ta nitsqur khudui dolhuma chaqda kadiro mostar lurdu tah khudui прошло цаханьяч Кадирос, Динарган, Умадо, Сумхиеч, Эстедогор, просто представление яцо нахар, Хухиет. Это раз, а дадиш, верши, там, эбяхкан, единое мнение, единогласное, долгома, эстедогор, главный бусур мадейвай бог, эцуманта и чак дер думаю чебугор, там хокер кверча худут и тавер вообще даже и хуму кверчу дор даже элоч мабат даже и пегмарс лили на алла элоч бат настолько да они считает его, а на самом деле ишда мадуи, это арбо шаш вахьязин мадуи, это идини вожди, идини бог, швоязин дати. И тем не менее, табер стиве шибати, багдати, табор чарязин дуи. Вообще, шена убедиться один, дешаться, там он точно просто думает, шена. Бицанвол, пейгмар настолько он чистый, ишт адам дуи. А на самом деле
ему сказки рассказали, и мне тоже рассказывали сказки. Так, так гуч модели и сказки шдуй. Ну и сказку дуй и даст эла сабах шдуй буэй вэни пахнах. Ну царь и бьёхал дуй и зат элоцур моя царь. И сун дуэр и чудеанчена ахуиц иц эрдут. Инзи киеч бац инах. Рано поздно дуй из-за чудового дольшма дуй эц Мухаммад цаницун его красивый дуйцун щит сюда койт сюда чуёгорю ялшадол Айша чуёгорю ерги и алго ерги ха юлурма юйтам рано или поздно чуда диеш дуй и до самого со школы дац Hiç busur poschalkskadu ergi sa škola amoš moju и алош. Сунден, они к этому относятся, да и равнодушно. А ночью, да, не принимают. Вау, а язин, да, альчи, ха-ха, те язин, да, и жуктеш язин, да. Любой афганцы, любой перси, любой чунгхатчи, да, да, со школы, да, я учил, да, там так и написано. Их учат со школы, да, а войниш бац, и долго ма обудин тела цацала, Багдадцы, у Багдад, царь шаш яздинар Багдадцы. А, царь язды, ладно. Ой, خزر نجي والج والج تال وايت نحكي معك دين دارجو دين دوتشو تقوك دين حلق والو تقوات نجي دين إمدو دوتشو كيما حلق والو كيما هو هاري زواج باخر نو نجي وين هو تقوك إناخ مبو خيتت الدين دوتش ديالش بالوري خيتنا يوي شخيد هوي أنا بحتيش ببوخيت الدين يا الحل يا الاشتاني باش بيخي باش مدات وين دين ديس نش إداخ ببوه نو وين اتناخ تولنش دوتش خز أخ قص والو علي له هلا هرسون دين دوتشو تولنش دوتشوك أخ دين تول دوك ميلدك ولي والو قص هلا بيتش بوتشوك هرسون هقول مسا أوضل غيت ولي دات والو قه هروك هردين دوتشوتك هروك هردين الحل والك هوك ناخسون دين دوتش خلشه إدين هوكا دوتك ليلو ديش ما ويسو هوكا دوتك ليلو ولي أخشى هو تكرو هذا بوكا بيتش بوتشاريت تحقي يعني سون عيد البوابيش خليفة البوابيش حقي يعني إيش بابو Vitra, ich bil цати что. Неправильно. Надо было задать вопрос. Он Милварь Сахидов с разворота Мильтош, геней Груша. بوم دو بتوع دوستك تعني قيت البوية تعيل وليدا قيت تابوي ميرة تعمت توالو شو تلقى دور بتوع إذا تدول شو شو إذا عجان إبراهيم هر مفتي واتس Duits ook, Arsanners boek tagan die busur din en selgan wacht Duits maar woe etam nochtje is oudel boe is ook aan skask shu iets megario is sure doe machram wees is sure ju tam stage wat yes box doe imalo jezi tam это молочный брат box Акно ерги алгош до аму юлиевч до Афганщина, Кичана, и со школы, и аму дул там по черному, по белому, Бог царь, вузелц, воковиешу. Так хоко дюч, дерг доги, аму дюч, дерг цанмоца доги, там это. Там чуть на мамарицу. Вот. А досита воковиешу.
Айваку дой там берсадин дел зучон дой шури хули ламо дац и мичериерцун и вуззац и ваку дой там и шур мичериолцун. Вообще это дебилизм, юкает, или вулгарш. Вообще Федер, это глупость, юк дац. انت هون هم دي كان غبا ветеран бяк мобила. Кар الله غبا yok mozjols oksagan nach moor busha izvojaj. Sogen jimbeer das сибир. Ял шукач, иш шукач. Уже шур хлысен берег я сад даже. Обычно шур бяк мобила шиш. Ой, камялдан. Вайн Магаэр по генетике и по анатомии женщина начинает только, по-моему, на 7-м месяце грудное молоко у нее начинает, выделение начинается. Ну, я так помню это примерно. انت تتيشر والتقوات on должен не نشات دويري إذا سمعر شو نيات يحكي شو سنوحش غير قوق ديش دوغلوش خلوي شو يسي تونا لوش وات on نيم نشات دويري مفتي تونا هو ماستوخ بداتلو وحكاوي انتو دوتك بوصل دين دوت شو إذا نو تا قمت نوحش قمت سدولهم داتشون تا بوصل تقول بوصل دين دوت شو سو دوتك حمولو تردو سكويرچوا دولم تاهم دات سلوش دول دوغلوش وات نبروت سقومن ميالدولمن ماستو وش نوحشو باتسو إشي بوال بيشو إدين دوتشو بيوخمي ما دين دوتشو إدين ما دو إش دول دير بيوخ إش دين دول دير دوتش بوي سو نوحشو سلوش دول دوغلوش وات ساهم دات إدين دوك إن سوكون لا دور دوك سوكون لا دوخ هوكو دوتك دواشك تون موخ يتر تو دوتك دواش وبشي سون بيوخم قشمي سون تو دوتك دواشك يتر سقوم هم دوتش ولا سقوم المرشوي يوتش ولا هر واحد يدين بلاسك بيوخم شوش هر دوشن أوكرانيا مول شوي هو أوكران شوي دواش ده تاتك ولي شو شوات شو نوختي وماسكر حال غرابة ولي كم يالدي شوي سون سو دوتك سو بوصل دين دوتش ديس دوتن بوصل دين دوتش اوكي سام نوختي موتو ما دوغلو شو دوتش سون سو دوتك دواش صحيح on nem مشاهد دولي اسون لا موضوع ايش بوكسوني مالنش مال بش все эти мулы все время обслуживали власть. Дائما на всем протяжении этой истории эти муллы все обслуживали власть. Религия всегда обслуживала власть. Это и духи мадат. Вот это есть кто-то. Ветеран, и мулаши, и попыши, и шабол, гапонш, бас, и да модуи власть. Это один из институтов власти. Религия – это опиум для народа. Хеумадас. Hara veteran so Deutsche na Busurdin dinya derg Deutsch wat hocha we Deutsch halat inachen dachas madu dakach zum Deutsch mobil loduch hocha woqa Busurdin Deutsche model Deutsch du Itso Deutsch derg wen dohal doch kush nachen ha we Deutscher kocha Харсду ишт дуцигах кор анча хар дуцигах ду ишт стеж вот садеш ду там такан чахбохш ду как эцгена хутакл ла там этот тулгуш хюкш лел бол хорш ду та деревянный та папарах еш ду модех юз ду та пилш бин хербуца или цандечкях бин кет шербуцер Hins her wo we box derg I bok tsar ets chuashash dayaz dinner I dadu chudu daje iza ha ish dati ish qios chahdu ish tvok shur malwash khlibosh atsiga yazdin do досита дуй накормить тводуй надо это ваквез 5 раз
Даже из-за не стака чушь вац и киетом буй, и бусур дин дуй, он тут же еще его врет, дуй, халкан, дуй, ваахи. Дела цар иш дуй, дуй, чакца докпуш, цар бокш дерг даквар анчаду, допустим, иштает, ду, иштиду. It эт лот, так долго и язден чар из со школьного возраста, да и амуш, и долго Бях мобилу с ней, юбарвала, телефон. За отношения пророка интересует они. Халялы. В Коране есть аят, сейчас я его приведу. Маварвис, Макшмон, Вичвеш. Читаю. Если ты увидишь тех, кто издевается над нашими знамениями, то отвернись от них, пока они не перейдут к другому разговору. Так, это 6.68. Следующий 4.140. Он уже не спаслал вам в Писании, что когда вы услышите, как отвергают знамения Аллаха и издеваются над ними, то не сидите с ними, пока они не станут говорить о другом, иначе вы будете подобны им. То есть, когда о Всевышнем, об Его Писании, о предписании говорят плохое, Коран тебе советует покинуть такое общество, пока они не перестанут говорить плохое об Аллахе и Его предписаний. Это насчет Всевышнего Аллаха. А вот насчет его пророка. Источник Абу Дауд 43.61, Ан-Насаи 4067, достоверный сахих, по мнению Албанского. Слепой человек имел наложницу, которая постоянно поносила пророка и унижала его. Он запрещал ей это, но она не прекращала. Однажды ночью она снова начала оскорблять пророка, и он заколол ее ножом. Когда это было доведено до пророка, то он сказал: «Свидетельствуйте, что ее кровь разрешена, не подлежит возмещению». Этот хадис часто приводится как основание дозволенности смертной казни за публичное оскорбление пророка. То есть, как мы видим, когда говорят плохо о Всевышнем Аллахе, о его предписаниях, то там тебе советуют просто покинуть такое общество, такую компанию на то время, пока они не вернутся к другому разговору. Они же не учли ногти чугертарбуй, они же по себе судили. Да, дело в том, что в случае с Аллахом и с его предписаниями сказано просто покинуть такую компанию, такое общество до того времени, пока они перестанут делать. Но не в случае с пророком. Это Сулейманов, вот это Джамбулат, его Жамаат, когда Будулак эту голову отрезал, они как бы говорили это как раз, что он это плохо сделал, но такой прецедент он имеется. То есть такое предписание есть. Из Дамадуи кажется. Ну, это просто своевременно, что дикция длинноцудна.
Другой хадис. Источник Аль-Бухари 4037, Муслим 1801. Пророк сказал: кто избавит меня от Ибн Ашрафа, он вредит Аллаху и его посланнику. На что один из ансаров вызвался убить его. Кааб бин Ашраф был поэтом и враждебно высказывался о пророке и мусульманах. Его убили за тайно по приказу пророка в исламском праве фикхе. Это интерпретировалось как прецедент, позволяющий убийство того, кто ведет информационно-словесную враждебную против пророка. Это в трудах Саб аль-Набия. Интерпретация к вот этому хадису от Бухари, где пророк 4037 Бухари и Муслим 1801 говорит: кто избавит меня от Ашрафа, Ибн Ашрафа, он вредил Аллаху и его посланнику, на что один из ансаров вызвался убить его. Так, ханбалиты, Ибн Таймия, Ибн Каим категорически за смертную казнь за любое оскорбление пророка, даже если делает это мусульманин. Даже если делает это мусульманин, покаяние не снимает наказание. Ханафиты различают между мусульманом и немусульманом. Мусульман казнят, не мусульманин только если он нарушает договор, ахд, возможно, покаяние. Маликиты и шафииты схожи с ханбалитами. Смертная казнь обязательна. А вот женщина, убитая своим мужем за оскорбление пророка, источник хадис Ибн Абидбна, Ибн Таймия, Ибн Каим, Аль-Дарими и другие с разной степенью достоверности. Пророк наказал убийцу, сказал, что говорит так о пророке заслуживает смерти. Пророк не наказал убийцу, то есть убившего свою жену. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не наказал убийцу, то есть женщина, убитая своим мужем за оскорбление пророка. Пророк не наказал убийцу, то есть этого мужа, убившего свою женщину за оскорбление, а сказал, что кто говорит так о пророке, заслуживает смерти. Так что, ребята, давайте жить по шариату, а то мы тут пытаемся какие-то аяты приводить. Аят понятен, 668 и 440. Там сказано, что когда поношают Аллаха, Его Писания, Его предписания, то покиньте на время вот этого осквернения эту компанию, пока она не вернется к нормальному разговору. То есть мы видим, что в случае с Аллахом никого наказывать смертной казнью аят не предписывает. Но хадисы и все амбалиты, шафииты, амбалиты, да, амбалиты, маликиты, шафииты говорят, что надо загасить сразу того, кто ругает пророка. А ханафиты различают. Они мусульманина говорят загасить, а не мусульманина, если он там соблюдает какой-то договор, Бог, что, то тогда его не гасят. И вот другие хадисы Бухари, где один раз наложницу убил, один свою, потом пророк сам призвал убить одного поэта, и потом тот, кто жену свою убил, его, наоборот, поощрение он получил за ругательство против пророка, убитая жена. Цундерца, сказка шлич, это не получится, потому что тут можно сидеть и говорить, нет, за пророка не убивают, так нельзя, мы же современные люди, 21 век, так не получится скрывать, надо все как есть честно
вывернуть наизнанку и показать, что да, все это приписано. Вот единственное, посыл один тому, кто готовится убивать, подготовился убивать за вот это вот там какую-то грубость в адрес пророка, приготовился убить автора, когда он такой акт подумает провернуть, ему сначала следует придерживаться Сахиха Бухари 5768, Сахиха Муслима 2047, и который хадис, который достоверно цепочка передается, и в нем сказано, кто утром съест 7 фиников аджва, тому в этот день не повредят ни яд, ни колдовство. Поэтому, кто хочет совершить какую-то акцию, сначала должен свой иман проверить, съесть 7 аджфиников, запить каким-нибудь препаратом, да, там, который отравляет человека. Я не знаю, там, поищите, найдется там. Я не призываю никого, просто имеется в виду тот, кто полностью следует сунне, ему надо сначала доказать на себе это, да, там, 7 фиников схавал, потом запил чем-нибудь там, каким-нибудь крысиным ядом, да, и потом уже пошел разбираться там, кто пророку что-то сказал и так далее. А то так получается как-то, тут верю, тут не верю, поэтому неправильно как-то, с моей точки зрения. Я все листал. Well, ja. Ja, well. إبراهيم وين تام نختي قوم بوغاري يشوات بوغاري وخيت بملوخي أدا تخيت بخيت دول بوغاري ملوخي هذا خوش خلاوات بوغاري وش خلاوات لاجي قولت بوغارا يوش نحكيس خلاوات تام يديني تبغي بوغارا ميتش يخدو ميلدو بوغاري لدوش ليل دات نختي قام بوغاري سبيتشم لدو ملوتوش نختي قام شيء خز إستوريا دي تابي فرنسوس نمش مصر غاسقش شان دوحل توام بوتشينا شان دوحل توام بيشو تكتر منو بخايش مارش ولا بيشتك مو كيلو تغيرش وداتش فيهم ولي خيتش هاهم ولي خيتش استجا وني كيلو وات هاهم كيلو تردو استجا اشيهم ولي دوديل شيهم شي ديس ديل بوي بوتشو توام حيستين وين بوخاري مين وتخي نو يتساي بوخاري تخوجي دين دات ميالدو قوشتوك ولي بوخاري سبار هر بار بوشتوك دين لو صعبش كرني تشكلك إتى شيء رزبورك شوش نوين هو إيلر أبو بكر سر بار محمد هر بار بوش إتون خلوش ما دوي عايش سؤالي ما جمعت سؤالي إخيت سودو تخوش عايش سؤاله ما جمعت سؤاله أبو بكر سؤاله دو سالي عندنا تور بالويت جن تور ما خسسين يري الله يوم شوي خوش خلا دوش ويا حدير كم دوي عايش بساتي تابوخاري وكني يقول هيت ويتاق ندوه لو مش ندادت وين اخر دول هيتش بوخاري ندوه بوخاري الله هو يديلو منو التوتا كوي بتادي تاتي بيوك جوتشوك يوم شي قرتا لا انا باخر بوخم شات نبريرن سبيرات انفورماتيو نبريرن يون باتورجا داجنيون После него подтверждает Бухари Бархар, тестовая информацию Бархар. Даже не Бухари. После него люди подтверждают, что Бухари достоверный Бархар. Бухари Бархар. Да, Багдади такой, с Багдада, он говорит о Бухари в своих трудах. Давайте сейчас начнем жить по этим законам, или Бухари был закон, думаю, ца книга язин Магомедиен, ца пишет, что язин ца книга Магомедиен, ца малик. Да, сделай ватс. Черт какой-то пришел и
Магомед шер хуйнато. Вот давайте теперь начнем верить этому. Вы ночи дать вахица сделали дуаш дать. Вот in Bukarest bošan gledul duai. Ecum gleduače, jels man je uhudec, kā sems kurī khidju. Sems kurī jeskul. Иду клейник, да, сделаю. Просто Бухария, матиша мацабава, ветеран. Хочу нахтие шуишься полностью. Нах бай али, не, короче, кое-что что али. А будь добр, возьми 7 фиников, аджва, поешь их и прими какого-нибудь препарата. Он нормально щеколет на ногах, если устоять. Ну, هتلاقيه ما فيش بالعدد знаешь, Бухари Сахих молились, Аджим, короче, ешь хвала, ты должен потом выжить нормально, и потом можешь приступать уже дальше там. Значит, не сохар духлость, сел, 7 винников, запил, и все, потом идешь дальше уже, кыбаш не смоха, уже не связал огонь, да, и кыбаш не смоха. Так, как бы, хо тише, цатиш, о не связал, о, сама, хави, Бухари ахтiyeš maca kulsu. Бухари говорит, источник шма. Бухари спар бог. И там опять начинает посредники Бухари спар. Бог санах бат, этнах яхтiyeš волуш. Бухари ват уже, Бухари далеко уже. Магомед тоже далеко. Между Бухари и Магомедом у меня там десятки людей, хокво бар, хар бар, ваш бар. А Бухари тоже собирал, Элер Бахар, десятки людей. Видите? Я начинаю там сотни людей, тысячи людей, Элер Бахар бог, санах бат. Церди чух, тиешух. Ты Уллер, вот санах чишва дичух, так тиешух. Но арбует, что Бахар, это Эдер Шуал, Бухари, Элер Тирмизи, Элер Юхчунг, это Бухари. Элер бог, шалия хинек, мو Бухари, Элер, Элонни, يزن دول مش بدها تولي حنش إيلر باخر اتغير ميل اخ ناخل كاكو تا انفورماتيو ديش نابوش تا البوخ تونغا تام الخل هو هانغلدو الير بوخ شو تا دي تشوغا تاويك هاي ستا اتو الير اتونغ كاجو الير بوش حدين دول مش دات تورنش اتاغ ديش هو تغواتون هو تكرو عجين سبيتون هو تكرو تون تكروات خيروات أخي إلر باخر شيء دوزل شو درجة ديش بو شيء زوجون سا بيرن سا سامر دو شيء زوجون تي يوك أشي هم تيران ورتن يزودم قون خله يزود دهليل رجوا دين يزود شو شهر أربو يوم هر تلور داتل يزود قون خيو هر شيء زوجون اتيل ورتن إذا قون زود خله يدي شهر هر أربو هر برنجا يوروبيا شهر تلور ياتسون ال إبراهيم حقيقة شو قصدك ويا إبراهيم شو بحكيته وكان هو ده حقيقته شهر أربعة دوخر يوروبيين شادوه ده تدوي عنك شو رجوا الدين إيش دوك هرناه بات أهوك هزوج شد أدوه هم ما غيرته زودم ديونا ندوش خلي ميجر مدات أربعة دو سبرنجا يحيى نقطة زوج شد يو زوجون بريستا يوروبيين برنجا يحيى نقطة ديونا ندوش يلا بقى نانوك يا برنجا يوصل فوق هو حنخ إيحكش وهو منو هون تغيرش يو حن تغيرش أهودو ما دول بيت بوش بس نقطة هر نقطة يوم داتشر ما غير بيت بوش ما تي واحد تلقى واحد ما تي توك بوشر واحد يعيش كيف ما داتشر توك بوشر كيف ما داتي توك ده باقيش باقي Да, я хочу разбирать, да, моделевой. Из Бухари, хлеб, слоязина, да? Какое-то 1100 царнеды на год дыш, или 1400 царнеды. Кто помнит? Жор Гульку, что? Представьте, какой-то там Багдади из Багдада. Он пишет про Бухари, что Бухари собрал вот эти хадисы,
600 тысяч он их собирал и выбрал оттуда 1275 или может 7270 душ, 250 душ. Уж Хагудина было. Так. Каждый хадис облачо Бюсен, Ганна душ, армейский, короче, бож. Ему откровение еще там во сне приходили. И шаядок даязинак впервые источник, он то ли на 1100 глядинок год, то есть на 12 век, либо на 1400, это какой-то год, или на 15 век. Я сейчас чуть-чуть не помню, Масик Пехал, Кресла разбирать. Вот тут смерть юкчу первую, короче, какой-то на книгу занести был. Представь, и первый царь и Бухарес, هر Элла, вож Элла, Элла. И на Элла, ну, когда истежли. Мел дух разные версии шел от тебя. От Бухаре, حديثي شلوش تدريش он ما يبدأ وده تتعب مش تعب شوف короче сложная ситуация вообще да чальбура не цед масла بديه за موسى يتخلون перепалки разборки от сворла седла يا الله يطيب источник шкалу подвошло седлу شاهدهم البخاري شو حدوش مدو إبراهيم تتعامدوا إلر باخر بوخاريس تام إلر باخر بورش حقول دينا أخ بوخاريس باخر بورش حديوش بش مبوين بوخاريس ألير أديوش مبوين صلاح بوخاريس كذا بورش بيت ساته تام أول ناخ بات شاهولي الودي ذات سوش تام ألير يهوك ألير بورش يوم مش دير الودي الله هو يوم منيتو صلاح تار وين خير بوي تام ألير ألير بوشتا إذا شرشك حد يخشيتت داش ألتا ألا تخي ومشلوش وين هيت خشتش خيتت وين تار هو أرخي أبدا هيت تتغيت شو الخيت كون تام بوخاريك تام ألير بوخاريس حقول دي يو بوخاريس بار بوش بوتان يوتش تاتج بنما تاتج ورش تجنيل الوقت نو قام دات إلو دول دل شو قام تام ألير ألير وش بار بوش دات شام شدي تادت إلو مش إلو دول دل قام دات شون قام خير دات شون هر وين تيح بيش جواه بوشونه تا بوخاري سو تا بوخاري جوشوات بس إخا سو بوخاري تسوي زي تربية تسوي زي مسلم تسويش يا ما قامت تسوي شو دات سيجر سو حية سوم دات تحية ديش بيش خير بو تا شاش ياس ناخ يا ندرم شو ديل تاك تا أولهم كرين خير دوتان سو تاجر تا أولهم سكر شو تاجر حية سو ماذا حية سو ما أسا نخشو يا ديكشنانيو كرست ولا خيجن وار أسي خارجن هو ديكم ما بهنيس وبه بس إيش حخارجر سي شو قصد دشمون يسون سيجر سيد بويك يا إير باخر بوش حخارجن ما سيجر دين بولي ما درخيش بايس يبيخل بوس بس دات سون دات ما دارج ديها القوم يا بيخل بايس ما يرج ما خل القوم مصلي هر تاكل версии убавил это рабу абар юкая чун хаш шудер все Если считается, Так.
بقي أول شيء حاجة ثانية يستعدوا حاجة ثانية يستعدوا أصلي سوين كذا بوه بنا إنشاء خيط بنا إذا أزل يوش خزنة سينوش زام توزام نادين غوف المحفوظ يازين مستهم خيدك مستهم كادر Peygamber ve Aleyhisselam maşhur ve Peygamber Mekke şur ara ve kına medna dak da tüyanı tıy yavşuğla. Dak kuvvet ya. Özel ya tu idak diye şıkları. Bilgildin sinaşını guş dayakını duaydı. Oç nette guş dak zaman şu an nok çesin var kudur el. Özel oldu el hasta bil. Ot peygamber ay tüyadır ot ay yalhanır. Kuvvet taşın var salara diye el. İdiye de tu zaman düğünde ويندل دل وإقوات شو داقين هجرة دين ودين قومو يساوي يرسيون Dicen şun bari erhin savis tulsahes erholde. Sona hinti kamiyal şut şol noch çivat. Şun yahyetsun şun metten. Şun yahun sahiyetti. Audo tek mawat şahudi tsahuş tek watson. Weli din doy şuoni. Aja etir nashtuç yahun sahiyetten. Do her eleri noch her eleri wej eleri koyçu şeyin halu eli. İtürneş hiç daimen hawo şokna. وليلدو ترقام إيه هو هون يرتي هناك ولدات خصوصا نقطة واتو إيه هو هون يرت إيميل يلدو خصوصا جناش ياش نو أولو مايو هرقام سيا ديت غيرش دول هر ناخ دويتو نقطة دو بوش هرقام شو سيا ديت إيش تقول ميا نو أولو بيتش بوش شو كأجي داتي شو دي دوتك أخشى عيدل شو نيادل إيها مدوشون تقول إيها عيدل ده تاما ده نبرت عيدل تقول كوتش دو صمم دوتش ده ترو لا غير قلق وغير حين أخش حلوة ما باقاس ديولي شوي غير تجي قرداق يرتر وقت إيش بتسي بوتش كده هدي يتش مدرس الليل واشتو موالش ما بوش إيش أخش نش قبل جيت بين يبيتش يتش شون إيه تغيت نقش دو مالش ياش تا نقش وبوخ شو تكشي تقية تنبوش إيه يش نخبر إتر ألدي يش دوش يا نقش إيش مالش إيش بوتت دو تخوش هو بوتت دو مل وتو شلون دل تيشم بين عش دوي ما إيش تيشم ما بين نقش شو ما دو تيشم بينش تيش بيحكي يا مرتونش اسأل سو ثانية يا مرتون تيش بيحكي اسبير بوتي خاسو ده مولا بير با اسحال مدى الهار سان تيش بيحكي شو يقدر تسوي مدى الهار سلاسون نشوف فجيزني هور دير ناخن حاجول بيشتغل بيتش بوتش يامرت له ما يوش بيتش بوترس قوم يامرت له شيء غير خلق بو خابن شو مدو يامرت له ياش شو ده دوك يزرا مدات دير قيمو ده والله ضيع زي ما انت شو غادي شو حلتك يبقى ويلر سواد وخشه her tasto pudo tasvile koso pero dabu غني نخشو вообще та сингер там та هما يقول اشتادها شهادة بيت انت وين تح وتصغيس قشلية لنا بيت وكو حد يترى اشتما زخيش سينو اشكويلش اسمه تاعنا هذا بايمو لا تياندو تاي يالك شو اختمون تياغتاك وجه الله شوي بريك تاني تدع
Und ich war nicht der Leute. ما بعيل أنا لأن Porque hon går jo på priserne, hun er så der moren som har sin gatan øyne. Delan, sin gatan jo på çapı laga bağlı değil. Bağlı işte. Görsen dik hoçman koştular nettik şimdi. Tren yok da yakındılar. Modern ömür. Мусор işte. Все просто. Запечь положение. İbrahim Bey, yok artık varsa. İşte piç bu çoğu tek vaat. Şunu çoğu ikamdat mel et. Emtihacı oldu. Ve cihat edilen duel. İlah mı bu işte daha yazmış. Bize tüyesi piç yok. İn çoğu mel et hacı oldu. Şeha hoş piç buç. Oman walş tek bu. Çoğu mel et erdu. Ve edilen cihat düşün ve سكت عقل غير دشن هر دشن مال أتر إشتق نقشي شو إير مدات نقشي شو نقشي قام تحتق لرو تحدي يزل شيء سقط دكتور إسناخن خلنا بق أنت أتو أتر دو خاسر وجه خات أدلندو تك عقل غير دو تك يلس من يهول هر دو بو وتلا إبيت شو سير بوه بوي يبوه إيش ببيش بو يحجرش إسلامسك إنستيتوت شو دل يلش بايش ناخد شو ستدات إيش بروست يلش مايات دينكش نان ده وديتك أخش ما ده وديت تيش يدويشر دول بيرش تديشيت تشكولي يدويشر دول خال نيوت те несколько часов, которые они могли бы провести в школе, приобретая знания, они получают, вот тратят время хужушка. Если акцентируют, представь, это хожу дух ногчиком, он дальше ногчиком сам мабадат. И нахмал ногчи васятся. Время это шо мады. Ну это не ногчи васятки, а вы мерша дат нит бат عيدل дат сам дат. Ну вы мерш دلار عيدل هم دلار سابر دل حوال حبو حبيته. سؤالين نمش كي يقول ويت يحكي ده وتا نت باتكو. سودل هرم شرس بلدي تسين هر حقر شيء قومت إيدي قومت بيتش بوتش يرجع هرم شات اشتغلت أنت حجور دوشن سوريا حجور بوشن أوكرانيا حجور بوش وداش بوصل دين دوتش بيتش بوي دين بيتش نحكي كم بيتش بات نحكي كم شيء إستوريوش كم بروستو كم إستوريا شو كينش بيتش يقول كينش دائما يقواش خليك كينش أو حقول ليش لا إستوري يقواش بس راس صور четвертый год я хотел hala ягваш ирмолос масара ягваш такие история это история история фото история да моду хвасты что твоя хвасты дубаш душу да пить doch schoi schon tun hallo شنا ما خاش بس بيجي شو دش الغاز كده كان بوابه وانا زين بوابش هو بيش هو دوتش بو از غاز doch جو ماش بخي عشان قلت ودت دوتش بو تورتي دوتش هو موت بلو شو تاتر بلو مو ده شو تاتو Сталин нужен? Он мужчина был. Так, ну-ка расскажите поподробнее. Чего подробно сказать? Ну про Сталина. Про Сталина. Сталин был настоящий мужчина. Свое слово держал. А сейчас начальство нужно стенки ставить, расстреливать. Ага. Нет у них, в руках ничего нет. Что это такое за жизнь? Сколько вам лет? 67. Так вы 43-й год помните? Помню, высадил, один приехал домой. Отец, мать всех там оставил. Кто чеченцев выселил отсюда? Сталин. И вы ему благодарны? И
Coach, wo Jetzt Muckschutz ist die Tüte das. Niet hausnach etsegana etwa lardo zum bach no etun ist win ushun shakhil watchun normal met yahki akhi normal huma go shkhil yahtu erda tershun so hundat waqt yash Allah da tun itag win ushun ist way qam dushun paid boch doch izi ist halt waqt hundat way wash mat des so duchun ist tarqam madret halt doch khas khiyach sa yozwan khartsu yutalil wash sana gagena بحثوه فايد بوتش يلا تو المخ ده يا ديش لا ترتو نو اتون دي هدك خلق دي هديش تو قوم دي هديش تشون يفايد بوتش ده الجوش دوتش تو ساتق ولا والله تون هيقل داتس ستالين اتني تو تا ولا تا ما انت غير واسر تي باهو تو ستالين مو ارقام هيزينك وتلخ بوشن ويخ بيش ويخليش ياتشو اسقط ستالين انا يوني ده حاجه يسخر ويرشاش بيرشتا ستالين ويز باتو واوي نوني ستالين هر وجه وكل اتكلم بيردر هر وجه بيرشتا فبراير البطانه كازاخستان حاجه تيغا ميوخا من بويزا ملم ديكيو نو هر شا زاتش تخوريس خلي بشوف حدوزلتا صور четвертый год я доллар غبرش كتان شير متر يسر واحد انا كازاخستان يوخا اخر الو تروماخن اجل بدل ما سياش مايو اذا مو فيلو تشون هو ولا اتسغل غيرش دو وي يت ايو اني وراز استغنا اني هو بدل بريورتيلي وي تسغل غيرش حدو سودل وي اشا مداتي تودي تشوني سودا غوش وي الى بوي وتبغى غير سودل هوشي لارم بيزب يوخين ونيو يهدا الحيوكش قدو صابولنا فيتش بات سالوك سناق واستيخل دابي الاسبوع واحد باري ها أجيب سوام دتشر أبوشو كيسو واحد أرونسو سو تأهلي واترواتون بوكس أشبو نخسا بدل لوكو بخسو واحد أروات بخوكو هره ألشو لا سو واحد أريز وهر أبوك دير دونس تأهلي واترواتون مل ودبلن بوكس لا اتحط بوكس ليش بنوي يدي هر لي وار خل نقول هوينا كنت لابس تويو لي خل نقول وي سخل وي وكنت أحسن وين دي أحكاه يكشلو لو تحيقر خوي ليش سخله لا تحيقر قهوة ليش ليش سخل خدي أتعتر قهوة يكشلو بس يعني هذا إنت شو زي وش تسموه تشلويك شو تقوي شو شيء لردي دو واتي شو لردر كذا دوكسو صخش واتسويو خيشوون ماشو غير بيستوى أصلا صاحبي تمضي خبر شغلاتنا خدي تستوي صاحبي تيجي شو عايزين غير مبايش تمر ما مداتي وبروست انزل تحت والله عنده الله هذا إذا يتعبي واتار لا أمسيوس ماذا تبي أمن تدل شبهه دوكو مبوي يخرجوا تا وهاتا هناك ناخد يلا يخرجوا تا تقوي روات نو شو ستالين قوتون خيتون هاي قلدات خي ناخد تقوتون تون دو ميلو الأورغاي خول خسي موخيكا تقوتون خسي موخيكا ستالين خسي موخيكا شي دا مرات شي يشم بيشين دوخش نظر فات شي أخران مليون دايق كنتسألني وأقول شي هيك حاجة نو هر سنة ويقام دو دياش ارتعبي واترم تما هرم ولا دعوي ور كويت ديتشر واحد عدو يرز درر كويت ديتشر در دين وش وكون لا تدو يحكي ناخد عدو يرز دو هر سنة رقم دوكمنت يا دياش رقم دو ات ريزولتات بلود ترودا وانت يا حيوك شتو كده برودكت ترودا وانت يا حياك دول ادو نو خد جوتش بولش وهر جوتش يلا نو خد اشقح ياكش هر خلو ويخ ادو نوخشي قام سبريا ده جو استجو هرجايا يونيا لو تود شا حجور ويشيكي بيرشتا نو هيز دير حالير سبريا تيتم نرمان خدو إنه شباشكي يوح كازاخستانية مقدانية حال تشعر حال تكتب يحكن قولك جير حال تان قولك جير إشتو فينا هوكون هوكتيجيا أرسلب خراكتين كان كورينت تا لار تسوي تام خارج وين شي انت يحد وقت إشتو انت يحد يلواش حبيك شقدو بس يعني هوكون كويرتشو عدك دول لا أمر شوتوش وعليه وش إيرنش ديك أير بش مبو وعليه وين هوش مدو إيرنش ميلا تردو الفريق تاعتا
Saudovskая Aravиясын, no Saudovskая Aravиясын nahdik aldat Pakistania beş iş albat. Хотя iş busul bu. No представьте, iqam wahta adu. Derja beş farq ak. Sen ta qoy mol khwat tuha. Sen hayx mش beş gol shtexa du ki halzati chorsh dad shmala mol shemet yel met kirno shte da sakh yakush. No iqam mershkhil sabar del elet. Mershkhil ter sabar del nawas. صدر بتاعه حملوا حق فاميلي سودوس وسودي فاميلي والله شو تغير تكربتشا شو شويه دوتوا وسودي مو تغير تكسمي عيوش صبر دي هندو شو بتشا هو مش ريال وقول شيء شو دو ادو شو دي اتسالت انها غوش تخيش واش بوسو الدنيا وق دمش من حلاوه تنير حل هيزن يا غوش وق دم خريستيان تو مثلا غوش حلقه تيتن Христиан tu hal na haiz wash bag wash lili hundu inkviziti da gyo Italy Испания no tan Испания Italia hwag wash tagwat وما ده صار شيء قوش حلوتيتنا no busur dinu tsagatit hunt achi halwatti الدين تن مداتي حلقاتش مارش لو شاب ديال هر بيوه دين تكون سديز باش تخداخ تسدي توالهم دوي وكان هاشو بالدنيا دادو القلب ويخدو بيتو خدات نوخشي بيتو وخشل يا ما بعد الدنيا باتشيني يعني تكون مديت اوغن staan tweets butje bij nog schilja zijn normaal gewoon مديت شو دوتش نو شو سجت يا شهدو شو كوارتشو عدو nog كوارتشو يوم شداتش مديت كون اسرائيل ناش بريمير شمالي كون اش دوتش تاتو يا اخي تونش دوتش كلهم تخيت ايش دوك خل Nizam, да, чучурками алдушным. Основной закон ЧРИ, Конституция была принята в 1992 году. В ней в первой статье было провозглашено, что Чеченская республика – суверенное, независимое, демократическое правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. В дальнейшем, по мере развития нашего самосознания, становилось необходимым привести основные законы государства в полное соответствие с нормами ислама. Эта работа началась при первом президенте ЧРИ Джохарду Дулейном Джохарду осенью 1994 года ложь и началом работы шариатских судов весной 1995 года при Зелимхане Эндербиеве. Судебная власть полностью перешла на шариатское право. Ислам Насада в 1998 году привел работу структур в соответствии с новым исламом. 4 февраля 1999 года провозгласил о полном переходе к исламской форме правления. Это, кстати, парламент потом отменил. 4 февраля Масадов это 3-го принял, а 4-го парламент отменил. Тут у них ошибка. Была создана госкомиссия по разработке исламской конституции с участием представителей всех ветвей власти, ученых и юристов. Комиссию возглавлял Закаев Ахмед, если что. С началом Второй войны работа над проведением Конституции в полное соответствие с нормами ислама продолжилась и была успешно завершена летом 2002 года на Большом Маджлисе Шура ЧРИ при участии представителей всех ветвей власти, президент ЧРИ Масадов Аслан, председатель парламента ЧРИ Хилев Тердаил, парламентарий, член правительства, руководство Верховного шариатского суда, командующие фронтами, секторами ЧРИ, общественные организации и джамаатов за 1,5 месяца работы Большого Маджлиса Шура Конституционного собрания, оказывается, был внесен ряд изменений и дополнений в Конституцию ЧРИ. И теперь статья 1 Конституции ЧРИ гласит: Чеченская республика Ичкерия суверенное, независимое исламское правовое государство, создано в результате самоопределения, видите ли, чеченского народа. Источником всех принимаемых решений является Коран и Сунна. То есть вот так вот твердят нам джамаат. А вот тут само вот это вот мероприятие, о котором говорится, что там члены правительства, там чеченский народ отныне принял
исламское государство. Вот это собрание Маджлисуль Шура 2002 в кустах. Так, озвучки, Рос. Именем Аллаха, именем Аллаха, Аллаха, Господа миров и благословенных пророку Мухаммад. Это второе собрание Маджлиса государства Шуры Маджлис, Военного совета безопасности ГКО Чеченской Республики Ичкерия. Если что, на арабском языке комментирует какой-то чеш Сайф Ислам из Египта. Сегодня, 22 августа 2002 года. На собрании присутствует президент Аслан Асада, его наиб, его наиб, командующий военным комитетом Ладжна Аскари Шамиль Басаев. Ладжна Аскари, я не знаю, что такое раньше. Руководитель комитета по фатвам шейх Абу Мар. Этого чувака я видел тоже в кустах. Он с другой стороны, это Моха Рух. Медлительный. Потом командир Ясир какой-то. Командир Суфьян. Тарсюиль, Уба, Суфьян. Суфьян, все остальные. Командир Мовсар Бараев. Командир Мовсар Бараев, Ясир. Короче, Гарюхвай, правительство, все институты власти собрались, парламентарии, общественные организации. И теперь первая статья гласит, что вот. И теперь статья 1 Конституции ЧРИ гласит: Чеченская республика Ичкерия суверенное, независимое исламское правовое государство, создано в результате самоопределения чеченского народа. Короче, чеченский народ, Юкария, Сирии, Вальбалай, Вальбудай, Вальабай, Вальнядинек, Батиля, Бош. Сайф Ислами, Кузашвал, Абу Умари, Ясири, Амилу Куза. Короче, Куюка, Хонохчу, Хида Беш Арбой, Сашвили, короче, движение. Штундук. İbrahim, hoş bu Конституция хриснош bu. Бубу, отстя, даешь, у нас сначала второго, это и парламентарии, Верховного Ряда, члены правительства, руководства, командующие фронтами, ну окей, фронтами командующих, общественных организаций. Ушек, война, короче, я ухуаш арбо сюле ур, чуюка цакон акшиву. Üç tane отчет yaş olsam tersedeler onu Arbamatra. Вот это, мама, отчет, самый даёшь, просто до того полбуй бинбол, свою кашами басаеви, басаеви, короче, до того скатиться дина. Слава Богу. Понятно, что там финансирование, есть и там считаться.
короче, биохасия, штатрук, манипуляция, там, как бы из-за копейки, износ. Su копейку просто тягать, а хум цадеш, а торгуля, мадер, Ибраим, и баса марк хулугани. лахта и штат, и вай как бы государственный фундамент лахта и вообще хума цадаргуля, да, чем вот это вот арабский вот это дерьмо, потом долдунян и Путина, Дагович, короче, там они халифат, вот это, там они малифат, это, есть слово это. Twap khwas ha fish madati. Nu ho ko twap kush qon ha khilt am nu khil ya gatwa alum dat sut ya. Nu hekel dat. Ach nu ets nachen ach stol nachen autoritet wie shum chakda. За каждым не пойдут. Она тяхнет турмабат. Ну тяхнет турболнах баса криштанах буквы. Но у нас есть деньги мы хауской. Хан тяхнет турбот. Хар. А куна ах чади сумадиз. Вам да белец аван аш иwat. Ayda prezident sakhil vella. Ach premier minister bu ahtolje ni premier minister daki akhal halda ma di noxchi chu. Premier minister atbol ma prezident sakhil keşma. Premier minister qiqal bo ma bu. Onda tish yuq yelmelim daki ya diyeshmo nis brayo sakha bolba. Tuap qasam kha ona. Aquqna huwa her uqwa nish. Im ludi autoritetli ludi. Nacht yakhtur bu. Hukukun nach ihr hoş nach ihr yarchbu hukun sakha. في يقولون ناخ إيه هو غير تشبوي هرم شيء تسألني إيش هو تامبو هره بتكو بيتو نشوف كون أحشون ودري إيش بابو ناخ إيه هو غير أديتو يمنوجة نورمال إم تاريخ تامبو نو هيكل داتكسون تبقاس بيقيم ما تسخ وات هرتك تار إسبولز واتوينا ظلم دالخ داغستان شو قصاق وسونداش حنا دي أخي داغستان شو ويغور باتري مخايو ناخ سوندر سزداتني قبيروكش مرخ مادو بس قيج وتاريال جو أوتريتيت ومادو يسخ شوك بايت نخ تنبولي خطاب صار شيء امير وبو شز دوكون شو دوتش يتي هر اسبوز ولا نو حماير الهمش حماير الشومش خلص نشتات حماير الميالدك اتقوم من بالي دول شوش بايس احشولو توان بو كواك باقا نو هو بايت بو احقوان بيش كواك باق هو اسبوز وتي نحقوم من حكواك باقر دادو يرش مداتي هم كواك باقر هوي نو قام مدو هلق دين هما دين احنا بروت احسابر ديال الال دي شوك حموري ناخ صوتو بيشوك برا احمد هو تاري الحال خير شو انا جايين كريستو بليني ما هم احسسيني يا اخي سابر ديال الال دي شوك حمور اهو بيت بو وام برخم در كواك باكر صباكر احنا صوتاتي انت بروت ناخي الجوالك شحال خير شو هذيك حمو اس برا مثلا باس نقول يا اخويا تنقوش مو سير امير حمور خطاب امير خطاب مخيتر التشمه ويحو امير وبوش خطاب شي هو تشمه بروست بيا نزوات امير بس ما تسبيات يتسير نو شي وش نو شي وقت شوي احتا تنقادو بس احتا احمد سي دنجي وخطاب بس ايوه اسبوزو احمد ويتو باس خطاب نيكا كوت نشين تشيشنسك بنرود ديمي لو حمو نو شي قوم سكت ديش بالغ هون دويتا حو اسبوزو يتي اتريس نسمع هر سنه شوي هر مدر سدي تحقيقي بس ايوه بو ما بو كوارتابو احمد داير بو سبوليت بيسكوي هر تاجروش بولشو اسبوزوت بيش هما دوتش بونا اسبوزوت بيش وقام كلاخش تكي بس ايوه براي وينامنوش سير ظلم دي خطاب توجينو تكو خطاب تواوي انا يقرو بين ظلم دال دغستان كش ساقوش خطاب برت يشرو zaten de büyük bulgariş bahse yüş zulüm dallık sonra bro de şovsen ya hatta sabar da bara akma şovsen var var o da اللي hadu tam da belç tam ma تخي اكشن ايدل دقي ها صح قيد تخي لك ونقش فضل بس صح قيد تخي ودا تنسخ تام باش تقوى سخرت تام da belç شو دي سخ اخ شو هدي دو يا اخي شنو باتو ما هو زاد استولي ويسبوز وقت قوم شو ظلم ديك سنه يدق وين خلك Ага, это кош усо, маусер, барай, хуците.
Потом Ясер, ترجع نوردوست آخر الوقت عربو أقويش أبو عمر إزو كروتشي خوز تاخو رأي تاع أمريكان أبو عمر الكايد الأول هو نبرمجة الكايد هي صق كايد هو تخي نقطي يعني إيش تعمو دون وين تخيسينو قال ساعتمو يتسدى اتو دير ما إشو تعمل إيش كروتشي تقال Голчу голдала году Ибраим. И пал юния пи вдвойне втройне. Так я чуя кячу вон мага. да дальше то уже парниковую أو تغير شوية ثاني هم شو متى ثاني واه إنت عجز وشوية ثالش أو نادي ندري وإيشام ما اشتاق أزدري ديبوتاتش جماعة شر ودت جماعة تري تعمل نادي جو все жили дружно, весело, что дик дарить, дальше Игорь Заулш. Батух шепотом. Мы в парламенте все собрались, все члены гнадинок, общественные организации, где все ветви власти, представители, все гнадины, такую юбку заязен, да? И теперь статья 1 Конституции Чеченской Республики звучит так. Чеченская Республика Ичкерия суверенная, независимая исламская правовая. Минсгоэль и РТГА основной. Вся вот эта вот шушера, которая там у нас металась, им надо было, главное, нашу государственность щедрее доконтидайвать. Чучугуэл, Конституции, Чугуэл, исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа, источником всех принимаемых решений является Коран и Сунна. Тем самым мы вышли к логическому завершению правовых реформ, начатых еще Джохар Дудаевым Барахкутом. Тем самым мы вышли к окончанию спецоперации, которые русские прогоняли с начала 90-х годов. Вот на этом вы полностью как бы завершили удачно, как бы в правовом, юридическом плане. Ну, понятно, что это не может решать ни президент, ни амир какой-то, ни арабы, которые там собрались. Это понятно, но адвокатчи, религиовщи, закающие, они وين إيمنا إذ حقيدو شبو هوشات معناها إذ إشتدر إذ هنادم министр дала шайб айш байрахала и вперед. Просто нормально. Герои ценхалите, чтобы не могли героизировать вот эти личности. Удина запачкатен, там антигосударственные вот, манипуляции, щукой, короче, это щитно. Антигосударственные, потом международные, террористические, чтобы ты не мог ни героев своих там, полностью популяризировать, поощрять их деятельность. И что я чувак, короче, так гнилой по-русски, вообще.
اتفقنا در если оцен оправдание يلا то hints ليل شو будешь сейчас буду легче كان ما оправдание تاعهم تاع преемственность власти моя 11 дек уже тут удина и преемственность игила и ночишь политические все как бы судьба государства все игилу и преемственность общего. Когда уже оправдать, и, короче, навязать, и цена, исходя от основы вот это уже к этому притягивать, я считаю, что наверное, преемственность есть, взаимственность есть, наверное, дуи, преемственность, игила, они есть туда. Sasitlinski, igil dayalık, sayalık, ideyi esteles boş lütfma ve Sasitlinski, uy, ideyi sen boş. O kartun pasportildi. Veli. İşte guatiyum lütf oldu, uy. Yoli her ve igil yerço, tegar kar pasportildi. Yaş, demokratçı, busul du olta. Ama o igil kenig ya ta. No ideyi esteles şu boş. Walş bu her ve yoktu şu şuke. İşte guatiyum رسي ايش كاري باسبورت ويا هروه تاسولي واتساب بيتشوز هروه بيتش باجو يرسو تقر باسبورت ويا نقوز ودي شو هو ماستر دوشو تصير يا اخي لك شيء لا قشتاتشو نت ايجل ودينك تو دوتش تقشون ايجل دايالك خليك دايالك ايده تاستالس بوش اش بوي ايش شو نه ايش كاري باسبورت شو هدا يرسو شو قوم ماستر بدو ذكاء ها هوتن ولا يرسو هاي هوتن روح هوتن بوش ولا جود على اللي شنو كهرت براسات يا هو منو نو حقوش شو تاتردو ايش حد يكشون ايش تمو هو شو ايش بقى ايش ما بوش شو تلاخت شو هر قوم بتشخ تكوى ريات شنو ما ادري ايش ديتك دوي خز ديتك ايش مدات شيهم دوش حالات ياتش دوخ زيت ني بايماش يا قوم مرشو خرج يا شريعه خرج شيرجار سلا تقلا تيجي دوكم در قوم مرشو يا هاروي ايش بوخشو شيرجار شو قاعد دور دوش دات شو هم لا تيرش شو شيء تاع دربالي ايش ملاملش كان دول هيرش يوروب يا دات هيك ايش مولش درما تاع بلطات يا بلطات تاع شو هو ده خايش بس هو بيك يا اخي يا بل هو يدرو شو لا مثل هي شو تبقى شو حتى بوليتيكاتش لك حوم هاي شو اخي صار من واحد هون كيت تمقر هون اشتا نبيدو وي سال هم لا كيت شو حتى شو هم اخير بدات بلد دي نشلو بنسي لور مداتر هو تبقى العديد شو باخديش اتاش اش تعالي قالوا ترشياتر شو قوم مارشي نيات احداتر شو هده نوح شي قوم مارش وتاهم شتا بوتا تيشات دين تا جيخات تا شريعت كي زكون شتا نوح شي قوم مارش وبوتا تيشات تعالي يوم بوتا تيشات نوح شي قوم مارش ويو دو تا دين تا الدنيا يعدوكو باتشات ناد بوتا نوح شي قام دوي ونوح شي هو الحاتا يس ابريديت سو مو نوح سو هم توتا سو تيش ايوتشو دو بوسو تا سو كيش انا تيشن حين يزا لدوز سكت ارخ كيتش ارخ ميه بلتات مديه يباس مديه بلتات انا باش مديه سنو يخلت انا باش نروح وين شور ايش تعب بتشار كل ده هم كل ده تقوات انا باش شور هو حخير كثير سبا صوت زمو شور هم يدي كويس خاين ما هو حسهم ما دي دو تقوى نو خيتر الشيري خاسون وتم ده هو تكلا خاسون وتم نوت لحظة الذي نير هاري بوش بيتشبوت الذي بوش مت يخلك سمو حتى كلت فيني خاسو ميادو ما سوخوش يتن تا فالكونك بزنو الذي لا زين يوتشن بوك حتى سوات بيتش دي هو الذي دير انا باش بيتشون بوتا حتى كلام سمو تكلك لازواش نانو بخلك لينك هو بدوال جير ارات واحد سبع شو اسمه بدوال جير اربح كلا حسو ديس ديك تدو بدوال جير وعدت
до позиции вичу сох ши позиции хитер коло позиции هو عدت ودقيت واحد بحتك بوس وماشي بحكر أنا ليالتك بوس هيو باك وان خوش كي تكاتك بو سو باك وان خوش كي شو خدي يقول قصدي نتشوه ارتبس دني ويتشون تاوان يرسو ارتبس دني وين هو شوشن تبس دني تاوان يرسو هو الوان يرسو سايلم هو لا لوش ابشرون قصدي نتشوه ور تبس اشي خوش عش هو كنت اسو تصور رشدو شيء بيرد لو شيء بخش خدي اتوا شو وقت يختم اخجا ما هو اللي اللي تغالر حكى شو غالي شو ار ولا صدق وين شو لو دروما لو سو تصور ودا شو سين ارتبس دي شو قام يالدش نو سو يختيجر رسي دايو دي تكسا دايو تصو انا باش خوش كنت اكو شو ده ترسن نشت اكو شربو ثم تكاتك باكو وش خدي اتسال قستين دوش يحتون سو ميلو شو الا كمان ني فشو يعني هر سن هر خوش كانت اكو تساكو شو ليل خاشم شوش ديلردو يتش سو تسو انسد انا باش هون اخوردو زكا شو هوردو شو ايش ديل شين هم النيل هوردو شو نه دير داتون شو وجلي لهم خور فدوالش الارات وصدقات فدوالش انت جو انا باش صدقات سو شندو يا اخي الور ازوت اتسبوخ ساس دونش ديلن ديلا هرم شو تصق دات اوش ديلي لا دات ترتياش بيحك سلانيت بات ساسوت بيرش كم دات دو خنك لا يوتيك داون تك اي روكسو بدي تيلات حوخ شو تشيتش نلقات ور بيرو تمتيح وش دا جاش واتسون دا دي الوال وانا خور زاكون ميركا تور شلال ميلا غير توش ور إبا السونة مش بويش باتر هون داج أنا باش تملو خيل يحسون بيرو تمتيح أنا باش ويدن خلو يشور أسا ستريتو وشيت ورتو فير ولا دينو ستريتي قد بدو تساتي مرتا تشيتشنا عين وسو تابوت أهبوت بكنا تشيتشنا سوني ويدن تقوات سون سيريوتا تملو يبوت تملو خلاوة شولو تمتيح بدو الشو ويدن تقوسو كان سون إسن نخ سقوم ترخ تميلش ديشتين بول جي خاترا بوت ستوكسون زكا حزام موكي اس سزام تاسون قول لها ايش نخسون قول لها تندير خشندير قبل بات صوتا الله يعني ودا ناخت هم سريع ده لازم ناتش دير دو خون ميكشوكي ودا شو تاتر دو ده هون ميكشوكي يالي باش شون ويش ولا يالي باش هون ميكشو ودا شو تاتر هون جنبي توم ميجيت اوكرينش لالت اوكرينش ده هو اللي قال هو حلقه دعوه كان حلقه دعوه كان والحلقه اديش الاوكرينش لالت ودعوه كانوش الاوكرينش قال احمد سالات لو تونو قهوه ترى كده هون ناخ ميكشبو ودا تيني سين اتنيخ اتنيتشاش ويتاع داتشن نوكش دوبار وين تاع باتشن شيل رجال ثلاث وشو شو تاع على سوريا توم اتحل يحضر شو شيء لا يتغير شو اور ميل متيح تاع جنيخ كليت ميل سواد بيح هاي تحسواد بيح خلاه مثلا خلات هيدا وي يزدي ختيتي بيت جنيخهم انيوس دات نوكش قوم بيا مش تسيش أنا باش هو اتح خات ستر هو سوبش يقول لي تحا متر ولتك هون عشان حويش مو شو خلتك اس خل والله اس اهلي انه مش تمتع استاتياش بياش بيت بوش يرش سوبس حسن تشاك خل هون تقول حسن تشاك بيت بوش ملي اول ديل ورا سو خلتك حسن تشاك هو جاء اس اول ديل دوي ويسكن هون سوفيتي لا بدات اس هايد دين دول قميال ويخل دول قميال شو ما خ يتي وده حسن تشاك اس الرق هون سو ميتشر يدر واش دو بوخو مياس دو اس دو تشين واش روش كيتر موخل خات سوم هون ديلا هون خاتس كيتر دوبي سو اسطنبول يا واش استيل وني اتشين توندو اوكرين دعوا غدا هار سو ايمن اتون ار احسو الدين وقميل اش ما دسو يوش اش بال بوش دو بوخش دو هوش بياتش دو اش قميل دين ار وركسي جو ده روك تيجي وان تي اوكتوش بياس بوخو ميمز دات دينا مدات اوكرين جرينتي دعوا حاجة اس بوخم يحكينا كو اس اير درخ شو كتير سيدمي سياج قاتو ايش دون حل شو اير دلور دون هير داتون واش دون اير دركس شو هما متسال قاعدين القميل وصل القميل دوك شو دينك اذا كان شو تاع ما شو كنتور تاع ما شو يدش تاع قميل دي اشناخ ما شو Между так, может, они узнали о чат. Я ахиета был в положении. Ну, Бля,
Может быть, они из Московской архива, там, Кремлевской, достали такую систему, которая, и вот, да, арам, непобедимый очагью, кельвели, ногчу команел. Тахан дучал дунеду, да ад воля дуэл, иш дахяци тияце, элбаресан. Москва, я архив, я мою. Все ветви власти, все полностью сферы общественных деятелей, все собрались в 2002 году, и теперь первая статья Конституции «Исламское государство». И куда любой первый класс одобрено, и хан что тебя хуна миреньера, и тебя хизен, арбо хун хизен, خير مسخدف этому подбитию басаев масхадов финансово зависимы, чтобы вот вам, короче, финансировать бэшли, балурбайцы и туда-сюда. Первый классе бэра на уже ханмай, шеда кикигин был, курмуки. Тул соуна хэга гойтас. Оршам просто участь гой чует, но хайрах четкий разбор полетов я ещё просто мало цеешь. Ибраим, все нормально, слышь, могу, я юга, я чути, я су. Также на этом заседании стоял вопрос внесения частичного изменения, то есть дополнения к ныне действующей Конституции Чеченской Республики Ичкерия. То есть также укрепление государственной и военной дисциплины в соответствии с Кораном и Сунной пророка. Также на этом заседании назначены и утверждены командующие фронтов, секторов и направлений. То есть решены кадровые вопросы. И также рассмотрены вопросы социального характера, оказания помощи семьям шахидов, раненым и беженцам. Иду и шаядок финансовой зависимости из утягарик. Я уверен, что... حضرة الرئيس، ما هي أهم القرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع؟ Ну, всегда то, что хабар. Петухи сейчас, а я кинул, это совместно. Бен Салманом, Слубянкой, там все четко связано, вот эта связь. Аккуратно. Ну, именно в фундамент государственности. Видите, он тял подножки здесь. Я уверен, что Аллах нам поможет построить государство, где восторжествует закон Аллаха и свобода чеченскому народу. هل من كلمة أخيرة تودون إبلاغها إلى المسلمين في الداخل والخارج؟ Что бы вы хотели сказать мусульманам мира? Мусульманам мира я хотел бы задать несколько вопросов. Первый. Почему так обесценена кровь мусульман в этом мире? В чем причина? Когда эта кровь так дорого оценена всемогущим Аллахом. Почему мусульмане не имеют права жить по законам, которые предписал им в Коране Всевышний? Почему мусульман
делит по группам, вешает ярлыки, террористы, фундаменталисты, сепаратисты, и затем убивает. Я хотел бы обратиться ко всем мусульманам мира и сказать, что сегодня муджахиды, которые воюют в чеченской стране, участвуют в этом священном большом джихаде, едины как никогда. Я не хотел бы, чтобы нас кто-нибудь где-нибудь делил на группы, на джаматы, на разные отряды. Мы едины. Да, Мадик Уэлло, Это наша победа. Это наша победа. И все мы братья по вере. И смысл нашей жизни – это джихад на пути Аллаха и месть за кровь наших братьев-мусульман. Мы не террористы. زي ما قال هذا مثلا Вадил моста. Не фундаменталисты, мы истинные мусульмане. Мы рабы Аллаха. Другого хозяина не признаем и не признаем никогда. Все, кто нам оказывает помощь в этом джихаде, с оружием в руках, морально, материально, это тоже наши братья. Им воздаст всемогущий Аллах за их благие дела. Аллаху Акбар. شكرا لكم سيادة الرئيس على المقابلة، وأتمنى لكم التوفيق في جهادكم وبناء دولتكم المستقلة إن شاء الله. Короче, финансовая составляющая из выбитых и текстезен начутую полностью сам себя закопил. Ибрахим, вот это именно то, что где его финансовая сахич, это не говорится о том, что масаду финансы шли на дикчур машин хуакш, дикчур сапаешь лиларуха и финансовая. Из-за действительно заинтересованного и том победить. شاي الجماعات شي بيزان شي شاود تون دو حلو يا قنات عبد الرحمن هي اللي ندك دو صوص خيتشو وخط تون موصل ميور شاود ويا شوي إيش с такими настроениями Лил Рамакач. Так, нисколько примерно картинка, хопо Лили я примерно что как бы гуштиш, он вырули тягаш, да, и ситуация, как ах, вы битин, сенсор, сводить, нага цан дезагду. Аж вол, капек, а то что но только там масада не учитывает, что это мудачо, оно совместно с Лубянкой работает, и что как раз его вот эти высказывания, они были ключевым моментом, которого пытались выбить из Масада. И его выбили. А вот этого зафинансировали, это так и не получилось там. То есть, шаш бог, шапдех, в итоге. Ибрахим, и Бахкос это ключевой момент, где он сдался. Понимаешь? Когда этот араб приехал, взяли, ему предоставили между глаз араба какого-то, Чурк, Вахаич, Аллах, Малах и шариат, там все такое. Сдал он, короче. Он кецун вайла меттек бэцер.
Джахар тоже то же самое. Джахар из Сундел после вот этого интервью, после вот этих вот посягательств на Конституцию и подрыва государственности, полностью Путин совместно с Бен Салманом и Чахадуахы, и он едет вот сюда. деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата, говорят о необходимости убивать американцев и их союзников. Я думаю, что вы из страны, как раз которая является союзницей Соединенных Штатов, вы в опасности. Они говорят о необходимости убивать всех кефиров, всех немусульман. Значит, если, то есть крестоносцев, как они говорят. Если вы христианин, вы в опасности. Видишь, вот на такие мероприятия потом он ездил и полностью в поддержку. Вот эта поддержка, которую якобы Масадов хотел у педиков арабских выбить, как раз таки она была планом Путина, чтобы Путин поддержку выбил у вот этих западных партнеров. И что сложная махинация. Самый мощный момент из Хажла, включите и эпизоды, мозг чё. Смотри, он говорит там, короче, халифат там все по всему миру, да? Если ты с крестом, все, бахцо, халифат будет двигаться по всему миру, Бог дует. А тут он наоборот не говорит, я тоже российский христианин там или православный, помогите собахцу. Вот в чем тут кроется собака, вот где кроется собака. Он пугает эту Брюссель. Вот еще где Путана ездила, и тоже. По сути, Москва присоединилась к НАТО, но назвать это членством все-таки нельзя. В половине первого дня по местному времени декларация глав 20 государств. Видишь, и в НАТО они попали, и во все дырки они попали, и полностью. Русня встала с колен на этот период, потому что правильно провела вот эту вот махинацию, преподнеся миру чеченцев как отбитых там отморозков, как Путин выражался, да, тупоголовых. Еще я от себя бы добавил. Государств и правительств была подписана. Папка с документом, который занимает 2,5 страницы, переходит из рук в руки. Всегда Россия играла существенную роль в мировых делах. Но проблема для нашей страны заключалась в том, что на протяжении длительного периода времени сложилась ситуация, при которой с одной стороны была Россия, а с другой практически весь остальной мир. И ничего хорошего из этого противостояния России с остальным миром мы не получили. И это очень хорошо понимает подавляющее большинство граждан моей страны. Россия возвращается в семью цивилизованных наций. И ей ничего не нужно, кроме того, чтобы... Вот так вот технично свои позиции вернули, сделав такие всей мировой общественности, благодаря вот этим вот высказываниям в кустах. И Штепал Буевин, опять-таки же, если говорить, Масадов попытался поиграть в Джамакаты. И мадуисты, вот Джамаката это русские, вот Джамакат это ФСБ. И попытаться поиграть с ФСБ, то есть на их площадке, на их поле, полностью в их ФСБшную игру, это полный мазохизм. Это вообще тупняк и полный. Начиная с халифата. Которые вот сегодня продолжают вот эти вот игры нам в общество наше бросать, там надо.
Украины какой-то халифат, шарикат, потом здесь какие-то джамакаты, шарикаты, потом вот эти фейковые правительства, президиум Верховного Совета, ЦК КПСС, всякие халифатские, шарикатские. Ишь продолжение игры в ФСБшный шарикат, халифат, джамакат, царюка, короче, дерьмо, юкать. Вот в эту игру играть, чтобы... Для чего? Алло, 29. Бахкасы. Hins igil Izraelin цел ночью и налёты шукин. Ибре, Маршрут. иш законность напишь, баца. Прям по цели туш. Нисам Турция, ту аскшен моюш. Видео отчетче. Ухан. Хукамялда не захуш. Какой-то одним пером писано. Как бы. Видно сразу. Шин там юка, тем шуко. Ядам шибаля дол шукон. Шейхик хамди наца. Таван. Бистолаца бе шлиушму. Буданов да, буддист. Совершенно Буданов короче. А что Лялш? Я рассматриваю это как инструмент, надо использовать. Это и Масада использовать джамакат, использовать ФСБшный джамакат, игру ФСБшную, чтобы что? Взять казино, да, вон, короче. Раскрутиться, да, казино, казино, победить тебя, короче, казино, чувак. Казино, главное в этом победить его. Чу 20 копеек кушал, дебил, да? У казино, и он не сложный, наверное. Да, и вообще полностью самострел, ну и инстехар, и хаузин, очевидно, هذا المدرس يخشى تعرب ويحبول إن وبات إلا تعماد باش نظام ده тысячи года. В соответствии с нормами шариката приводим в соответствие чеченский народ выбрал исламское государство. أضمن الشركة خذوا دوزة خاصة كومبينيتسا соответствие шариката хунда шарикат худу хуш бали нохши. Тухаенчуа. Это как ни ход до шарикат это ход. А шега лилин пал. Нохчишка Изюкать, вон, понтифик, с началом Второй войны, ищет описывать, я щукца, с началом Второй войны работа над приведением Конституции полное соответствие с нормами ислама была продолжена и была успешно завершена летом 2002 года. На Большом Маджлисуле Шура и при участии представителей всех ветвей власти, президент Масхадов, председатель парламента Хиряев Дардаил, парламентарии, члены правительства, руководство Верховного Шарикатского суда, командующие фронтами, секторами, общественные организации, джамааты. За 1,5 месяца работы Большого Шарикатского Маджлисуля Шуры, в скобках Конституционное собрание уже стало, был внесен ряд изменений и дополнений в Конституцию ЧРИ. И теперь статья 1 ЧРИ Конституции гласит: Чеченская республика Ичкерия – суверенное независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа.
чеченский народ, лахаин, ял арбой, цаши сюли, аконохчев. Вот бидну по озеру. Inte jag då, modell och sen ser. Ist du, Ибраим, машаллах, так и есть, как и все. Они там цигваха представляют так, по финансам ушина, арбота, Софиан, Муфиан. Гонядана по фетву истоватеш. Вож арбой ушин Саудовской Аравии. Суфьян, партия исламского возрождения, и власть в школе, Советский Союз. Один из первых умер, Суфьян. И Суфьян сюли убо, шуичу, позашаш, жамаахта болчаш. Что ногчи мах вычел сюли, да, Халимов сан. То есть хош бокхара у потом Ясер, Нордостя, Хилол, Арбо у Сейф Ислам, египетский Арбо у Абу Умар, короче. И там Меллишвил, что. И Арбо у Оксия аж Демас Арбо у. Так он точно. ثاني وقع короче. Барай, إذا براي фамилия Чунаят. Имоусари, Басари, Масадари, короче. По учу وقع ويستر. Хедук, чаю, конституционно собрание. Конституция хорошая, по-моему. Альбом так комментировать на подкаст. Арбой оператору, арбой переводчику, комментатору, арбой финансисту. Полностью, короче, захомутали там. Ну ладно, допустим, ахшниешь похарцам, да. Ладно, закроем глаза, типа, поверим. Если через 20 лет хохар хубох, есть вот этот хохот, ты тоже, ой, когда-то не смог хохар. Организация. Когда, что, мы не будем оценку этому давать, надо признать теперь, принять это. И что теперь делать? Хэр, такие, жамаач использовать есть Бог. То есть мудила из вот этой среды какое-то провокационное, дневниковое, оно приходит Масадову, другим там политикам и начинает говорить «Джамаач». Короче, я иногда что использовать эти что. То есть из этой лубянковской среды, которая Джамаач, просто как это работает, объясняю очередной раз. Вот это вот приходит в эту среду и начинает говорить, уж использовать, ты есть туда-сюда, что использовать и курсируешь. Даже вот такой риторикой. А тут подписаться, да. Подписаться, да, давай использовать его. Да? Использовать. И что, полностью шарикат, аиднацуна. Тут хош полностью туюка дахин сэр мелди цук хади сэр от система мелбо хабо оч конституции шеде меридая. Шел почал шеде меридая. Джухач провозгласить. Дагестан, Пакистан. Тут и дадут. Инсхо куза. Картин полот опять Украине, Санабуда на хочу. Я рассматриваю религию как инструмент. Я просто болтологица, дагойчу. Это надо просто показать.
вы как люди светские должны как минимум понимать, что такие штуки, как религия, вы можете использовать как инструмент. То есть у меня относительно религии подход к некоторым внутригосударственным вопросам вот, лежит только через тот вопрос, что это может быть выступать как инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Иштугар, опять 25 уёч. Точно так же Хокзакаева идея Хулядина شركات используют. И муа хочу, Абдулла хочу, Тамнад муа хочу. Но Украина еще долго до войны Швеции там обед муж. Точно шерикат штат. يحقق جواء خينا الجرز والقهر. خيط وصلنا عود الخيش. بما بقول عود النشا بودستيتنا. شاش 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 هوي تتقيش. Но еще давным-давно до какой-то украинской войны шведский столик шахов Европе нелдал айдал на уши это штига. Оуш обед. Вообще ну это в каком положении это был. Штига худить вообще заинтересован. Тебя шведский столик шеш круглый столик ши хош иштлил шву низам штуличи. Инт Украины томи дабу луш ло хакер эмир ракер эмиру интервью луш. Да никогда в жизни русские не нападут больше на Украину. Хан лам тقيت بوش هر تول تعشي ده هودو интервью луш. Горе аналитик. Окчуха хуиш тал горе аналитик. О групп все. И хуярсаш. То есть вообще украинский том рассматривать беш бацмер долго до этого шведские столы шеша рамаач объединяют. А тут раз сел через пару дней украинский том бухинца и рамаач и низамши мы чисто короче для того чтобы батальоны короче всякие объединить для этого давайте их использовать больше. Ищу тактику, типа использовать его больше и Джамаачи продуктов избавиться, что полностью заявлено. И как бы использовать его больше, по полной ночи использовать между хокш. Использовать динца аж поиметь полностью. Шай государственность, шай шеде документы даёвач. То есть истинно юга сажимцин какой-то очередной инициатив даёву юга затащить сразу. Сажимца какой-то патруль. Вот, даёву опять. Сулсолна с точки зрения закона и шарикатский бичву и укреплен уж оправдывает вещи и адвокаты шарикаты учи на что Альберт. Да, там много вопросов возникает. А в 96-м по финансированию, по необходимости и конституциях есть цыган Суфьян Варвеев, Мильвар, Вожа Варвеев, Гушкубатер, а необходимость бояться и государственная религия, ислам, читу. По необходимости томбаться, раска, дабага, тому гуманца Бог, тому вообще ничего не требует, никакой опасности нету. Взяли высшее руководство, занимается вот этим вот изменением Конституции.
Я уже, знаешь, подозреваю, что даже Джахаруйца через вот этих исламские партии Возрождения, и Хунеда, и как бы, а тоже, короче, через него, ну, из Духовска там нового ничего нету, точно так же через эти шарикатские уловки, что Джахаран, и я, короче, да, лечь, шингаться на шарикатские, чечишь, подозревать, да, Духовска. Там точно так же то же самое, вот эти пробросы, они еще сверху. Да, он просто сопротивлялся. В 93 году парламент уже продвигает, конечно, поборешь уже, слухай, чуту, конечно, поборешь ислам, государственной религии, бог, слухай, Джохар ставишь, как он только умер, когда его убили, где-то месяц не прошло, уже, короче, начали объявлять шариат, и там всякие эти вот документы всякие, там, проекты исламского государства. Только будто себе элита видит, уже начали продвигать это. Он мешал им каким-то вот этим Вот силам. или говорю, кучу дахеш башвуй, кучум тохор и чу, короче, вообще не есть один мерчен схамял. Чу не есть это, что дишь, это что, и вот это водич надо было у него. А схамял дишь информацию увидеть. Ну, уже хыл да Аллах кучу. И любой тюн сайт, хуили тер, аслани тер, YouTube канал, хуили у него нужно ему вопросы везде закидать его вопросами, то откуда, как вот это суданский уголовный кодекс, и вот, короче, источники, кто его предложил, кто вот, откуда они его притащили. Издух пробить дадеш, вот иди удена. И самое интересное, 6 августа Халид за месяц до 6 августа уже хаяш мы и проект, уголовный кодекс, и шариатский, и вещи. И после 6 августа в сентябре утверждать, что в сентябре, октябре, декабре эти все уже закрепляются уже документально. А хаяша проекты уже еще до 6 августа уже приплывают откуда-то забрасываются технично. Это же люди в курсе же. Кто-то же ездит, кто-то принимает, отвозит, привозит. Власть же должна быть в курсе, высшее руководство, откуда, кто, куда приносит, чего приносит. Так, короче, мы их утверждать, я ж мы уж буду иди, Луха, Цыкаева, кто там все были, они же должны знать это все. Почему они молчат об этом, черт побери? Это настолько быстро, даже, Юрай, сам подумай, и уголовный кодекс мы все слушали частями. Мел Бюхов, мел безобразно, хунду-цыга. За этот расплачиваетесь верблюдами. Верблюд, они настолько быстро, настолько спешили этот уголовный, дебильный, этот античеловечный и кодекс внедрить, вот, но чуть-чуть, да, в эту вот нашу государственную структуру, вот это, чтобы прям увидели кто-то со стороны, что это насколько обезьяний кодекс. Они настолько спешили, что даже не прочитали его, даже поправки там свои любимые не сделали. Там хотя бы верблюда заменить на бараны. Там вот какие-то там такие. Потому что верблюдов в Чечне же нету. Они даже не прочитали. Верблюд, что за?
Мичерелевой, короче, давай видишь, хочу послать. Даже какие-то поправки не сделали. Как есть один в один. Вот даже сейчас зайди, Уголовный кодекс 83-го года Судана Ионис. Это один копия, она не измененная, она просто переведенная на русский язык. И 83-го года оригинал есть в интернете. Sabur Ничего не изменилось. on صورة يشيش يعني تقوى شيء просто خيط تاتسر نا قيت وريت dukbiyo yokış. Tabii yaşa ويجر ما ياتي تاجر ما يي البيوخ الجيتيش ما يي هر ويجر ياتشو هر وليد ويات الجيتيش ما يي Не, сам и суд стоит своим идол, там уже король, я они нас по содержанию понятно, даже угорца, вахка, ногчевой, суи, телоса, рёти, гуши, настолько безобразие языка. Даже сами суданцы отвергли его, когда этот проект, они сами его не приняли, потом изменили, потом поправки сделали, потом вообще выбросили. Там через 10 лет, где-то в течение 10 лет они боролись, в конце концов вообще, короче, изменили там. А Уэйхокос Хакаш, они просто тупо перевели на русский язык, даже не посмотрели, что там. Вообще, ночишь переводить не нравится, интересует. Кто-то перевел, закинул, никто не успел прочитать, быстрее, куда-то вот спешили. Йог, шеркцер, короче, всех, вот, по содержанию. Гушмалуис. И всех бас, а что, хажет? Такер верблюд, что да я есть, да, кейтер бас, верблюд, мечерелевый. И так гвина, а 100 верблюд, да я лиза, чтобы я простили. Это что? Сами, народ, посмотрит, ху верблюд, чувствует. Даже и просто поправка элементарная, хотя бы минимальная, сгладить. Настолько спешили. Это до августа, до вот этого победы над Россией. Уже за несколько там недель уже. А я это не вижу. В сентябре утверждать еще есть. 12 сентября, конечно. И вот с этого 96-го года вот это тянется. 97-го, 99-й шариатские суды. Потом переименование президента Сосланов Халида. Потом вот этот 2000-й низам. Потом Сайдуллаев зачитывает этот низам и говорит, есть видео, где его обращение к Удугову, письма всякие там от Масхадова, туда-сюда, что мы будем провозглашать исламское государство. Мы идем к этому, Бог. Нас Массар, Дючды, с самого начала, Дючды, действительно, Дючды. Синтия, что Дукунах Пудин, хадис, видишь, в конце концов, сколько мы будем бегать по миру, страдать. Haguldur, Nochchik, Haguldur, Berki, возле Базар, хадис лишний.